اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. یہ ایک مزاج ہوتا ہے ڈاکٹر میر مسلمانوں کا، اور وہ مزاج جو ہم نے سیکھنا ہے وہ اپنے ائمہ سے سیکھنا ہے، اپنے نبیوں سے پیغمبروں سے لینا ہے. 12 سال ہو گئے جب سے آئے نہیں، یہی کہتے ہیں ہم لوگ گھر لے لیں گے تو لے جائیں گے. کس نے کہا یہ؟ تک نہیں یہ ہے. آپ کو کہا کس نے؟ بھائی انصاف نہ ہو اس معاشرے سے الو جو ہے نا وہ بھی شرمات کے گزرتے ہیں. میرے خیال میں ہم اتنی زیادہ مادیت کا شکار ہو گئے ہیں کہ اب میں نہیں سمجھتا کہ میرے اور آپ کے بولنے سے یا سدھرنے سے ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا. وہ دل نواز ہے تو جس معاشرے میں ہمارے معاشرے میں دین ہے، مذہب ہے، وہاں پہ چونکہ ظلم ہے اس لیے یہ معاشرہ پیچھے زوال کی طرف آ رہا ہے. امی بولتی ہے تم لوگ اسکول پڑھو پھر بڑے ہو جا کے گھر لے کے جاؤں گی. اس کی ماں نے دوسری شادی کرنی تھی اس لیے ایڈی سینٹر چھوڑ کے چلے گئی کیونکہ اس نے اپنی خواہش پوری کرنی تھی. ماں ہوتی ہے، آپ ہر چیز اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا یہاں پر کہ وہ کیسی ماں. ویلیوز جو ہوتی ہے آپ کی وہ آپ کی بنتی ہے اس جگہ سے جہاں پیدا ہوتے ہیں، جہاں کے عقیدے آپ کو دیے جاتے ہیں. تیری کریمی کا صدقہ وہ من کی مرادیں پاتے ہیں. مل کے بولیے ساتھ ہم کیا کھیل رہے ہیں؟ جی تو رمضان وہ کون سا درخت ہے جس میں لکڑی نہیں ہوتی؟ اور اس پہ میں دے رہی ہوں کیوں موبائل ملے گا. تالیاں! آپ لوگوں نے گولڈن سن کی بائک جیت لی. تالیاں! زوردار تالیاں! جمعۃ الوداع، رمضان کا آخری جمعہ. پتہ نہیں اس رمضان میں اپنے اللہ سے ہم نے اپنی بخشش کروائی. رونا رخصتی کا ہے، اگلے سال اللہ جانتا ہے کون ہوگا نہیں ہوگا. لا ریب ہے، بے مثلی ہے، تو سب سے بڑا ہے. اے رب جہاں، اے رب جہاں، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ارے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. پروردگار عالم ہماری اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. جو تو نے عبادات کی توفیق ہمیں رمضان المبارک میں عطا کی ہے، پروردگار ساری زندگی میں اس کو جاری اور ساری فرما دے. آج بلال بھائی وہ دکھ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مبارک مہینہ کیسے ہاتھ رکھ کے کہو خدا کی قسم لگتا نہیں ہے کہ کسی اپنے بچے کو الوداع رخصت کر رہے ہیں. کہ پھر سال بھر کو چلا ہے الوداع، الوداع ماہ رمضان. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، قلب عاشق ہے اب پارا پارا. الوداع، الوداع ماہ رمضان، الوداع، الوداع ماہ رمضان، الوداع، الوداع ماہ رمضان. اور
सब समा हो गया सोना सोना, सब समा हो गया सोना सोना। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। और नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, नेकियां कुछ न हम कर सके हैं। इस ही में दिन गए हैं, इस ही दिन गए हैं। हाय गफलत में तुझको गुजारा, हाय गफलत में तुझको गुजारा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। और वास्ता तुझको प्यारे नबी का, वास्ता तुझको प्यारे नबी का। हश्र में हमको ना भूल जाना, हश्र में हमको ना भूल जाना। रोज़ महशर हमें बख्शवाना, रोज़ महशर हमें बख्शवाना। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। अलविदा 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 माहे रमज़ान। अलविदा 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 माहे रमज़ान। अलविदा 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 अलविदा। सहरी इफ्तार क़िराअत तरावी और अज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मेरे बड़े भाई बिलाल कुतुब साहब की जानिब से, तस्बिया शफीक आपा की जानिब से, सरवत अस्करी साहिबा की जानिब से, काशिफ खान साहब की जानिब से, और सादिया रज़ा और उनके पूरे ग्रुप की जानिब से, और फ़िज़ा अली की जानिब से आपको इफ्तार के समय में खुशामदीद। जुम्मतुल विदा, रमज़ान का आखिरी जुम्मा। यूँ तो रोज़े जुम्मा की क्या ही फजीलत है, तो ज़रा सोचें रमज़ान का आखिरी जुम्मा, उसकी कितनी बड़ी फजीलत होगी। वो खुदा जो अपने बंदों को 70 माओ जितना प्यार करता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा, उसने हमें ये महीना दिया जो मग़फ़रत, रहमत और नेमतों वाला है। इसमें हम अपनी रूटीन कितनी अच्छी बेहतर कर लेते हैं, नमाज़ें अपनी कायम करते हैं। मैं पढ़ते हैं ये नहीं बोलूँगी, हम अपनी नमाज़ें वाकई में कायम कर रहे होते हैं। हमें फ़िक्र होती है, हमें अपने घर वालों की फ़िक्र होती है, हमें फ़िक्र होती है हम झूठ ना बोलें, हमें फ़िक्र होती है हम कोई नेक काम कर जाएं, हमें फ़िक्रें रहती हैं। मगर जैसे ये महीना ख़त्म होता है, उन नेकियों को हम छोड़ देते हैं, उनका दामन छोड़ देते हैं और हम बढ़ जाते हैं बुराई की तरफ। तो ये बड़ी प्यारी सी, मतलब अभी नात भी पढ़ी हमारी सादिया रज़ा, आपने अभी वैसे ही रुला दिया प्रोग्राम के शुरू में। आपने बोला अलविदा माह रमज़ान, अलविदा। अब अभी भी अपसेट है,
اتنے خوبصورت بول تھے، مگر ایک تاری ہو گئی بات کہ بھئی آج آخری جمعہ ہے اور یہ رمضان ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بس بہت بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی. کاش کہ ہم سب وہ کر سکے جو ہمیں کرنا تھا اس مہینے میں. بہت گناہ گار بدکار لوگ ہیں فضا ہم سب. اللہ پاک ہمیں ویسا امتی بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے. اللہ کریم ہم سب پر اس مہینے کی تمام تر رحمتیں اور برکتیں آپ کی پوری ٹیم پر، ہم پر، سب پر عطا کریں. بس یہ دعا کریں. سادی جب آپ نعتیں پڑھتی ہیں تو ظاہر ہے جب آپ نعتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ایک جذبہ ہوتا ہے، کیفیت بھی ہوتی ہے. بہت سی نعتوں میں کیفیت واقعی طاری ہوتی ہے، لیکن جب الوداع پڑھتے ہیں تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا اس میں کیفیت وہی ہوتی ہے یا الگ ہوتی ہے؟ وہ آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی بھی میری بچیاں تقریباً سبھی اشک بار ہیں، اور واقعی لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت ہم سے دور ہو رہی ہے. بے شک اس ساری بات کو فضا اس طرح سے بھی دیکھے. میں اپنے آپ کو نا تسلی اور حوصلہ دینے کے لیے کاشف یہ بات کہتا ہوں کہ ایک تو ہم اس طرح سے بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ الوداعی ہے، یہ آخری جمعہ ہے اور ہم نے پتہ نہیں کیا ہم نے کیا کیا اس رمضان میں. لیکن اس بات کو ایک بالکل فلپ میں الٹی طرف سے یوں بھی دیکھیے کہ آنے والے رمضان سے پہلے کا یہ جمعہ ہے اور خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنے اعمال کو اگر اس میں کچھ نہیں کر سکے تو اگلے کی تیاری جو ہے وہ ضرور کرو. اور یہ وہ دن ہے فضا، یہ وہ دن ہے جس میں یاد کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں یہی جمعے کا دن تھا جب دنیا پہ تشریف لائے. اور اللہ کے نزدیک دیکھیے اس کی کتنی اہمیت ہوگی. اور یہی وہ دن ہے جب کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ مانگ کے اپنی توبہ قبول کروائی. یہ کیسا ہم ان باتوں کو جب ذکر کر رہے ہوں تو یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کی کوئی خاص اہمیت. آپ جب روزہ رکھ رہے ہو نا اور اس حالت میں ہو تو ایک لمحے کو سوچو کہ یہی وہ دن تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ آسمانوں پہ پھر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ مجھے اللہ کیسے مغفرت دے گا. یہی وہ دن ہے، آج ہی کا یہ دن ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں سے نکال دیا. یہی وہ دن ہے. لیکن یہی وہ دن ہے کہ کچھ لوگوں نے اسی پیغمبر کے مزار پہ آج بم چلایا اور مزار کو شہید کیا. یہی وہ دن ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا دنیا میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ چڑھا لیا. یہ وہی دن ہے جن میں ہر لمحہ جو ہے وہ قبولیت کا ہے. لیکن خدا نے اس کو اور فضیلت بھی یہ دی کہ اس میں ایک لمحہ ایسا بھی تم نے تلاش کرنا ہے جس میں تمہارے اور میرے درمیان کوئی نہیں ہوگا اور میں تمہاری وہ دعا جو ہے وہ مانوں گا. یہ لیکن لمحہ نصیب کن کو ہونا ہے؟ جنہوں نے آج جمعے کا دن جو ہے وہ مساجد میں گزارا ہوگا. یہ دیکھیے کتنی خیر و برکت کی بات ہے کہ خدا بہانے ڈھونڈ رہا ہے، عذر ڈھونڈ رہا ہے، میری غلطیوں کو معاف اور درگزر فرما رہا ہے. یہاں تک کہ شعبان کا روزہ، یہ تو رمضان کا روزہ ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جا رہے تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ میں تجھے اپنا ایک معجزہ دکھاؤں. موسیٰ نے فرمایا اللہ دکھائیے. تو ایک پتھر دکھایا اللہ نے جو کہ سفید رنگ کا تھا اور بڑا ہی عجیب پتھر تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میں نے ایسا پتھر ایسی شکل کبھی زمین پہ دیکھی نہیں. کہا کہ اچھا تجھے اس سے بھی بڑا معجزہ دکھاؤں؟ فرمایا دکھائیے. کہا اس پتھر کو 2 حصوں میں کھول. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو 2 حصوں میں کھولا تو اس میں سے ایک بزرگ نمودار ہوئے. روایت کہتی ہے کہ وہ بزرگ نمودار ہوئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ عیسیٰ تو نے آج مجھے دنیا میں عیاں کر دیا. میں تو 400 سال سے اس پتھر کے اندر ہوں اور میری ایک لمحہ کی ایسی وقت گزاری نہیں ہوئی کہ میں نے اللہ کو یاد نہ کیا ہو. میں ہر وقت 400 سال سجدے میں رہا ہوں، تو نے آج مجھے کھول دیا. تو اللہ کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے؟ عیسیٰ کو کہتے ہیں عیسیٰ انتظار کرو، ایک امت آئے گی اور وہ میرے محمد کی امت ہوگی. وہ امت جب 15 شعبان کا بھی ایک روزہ رکھے گی تو اس شخص کی 400 سال کی عبادت پہ وہ افضل ہوگی. یہ شعبان کا روزہ ہے. ہم تو رمضان کے روزوں میں ہیں جس فضیلت میں سے ہم گزر رہے ہیں. خدا کی قسم یہ رحمتوں کا نزول جو ہو رہا ہے، ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے. اگر احساس زندہ ہو، ضمیر زندہ ہو تو خدا کی قسم ہر سانس جو آپ سو بھی رہے ہیں رمضان میں تو خدا آپ کو آپ کے اجر اور برکات جو ہے وہ بڑھا رہا ہے. اور پھر وہ جمعہ جس میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اہتمام کیا کرتے تھے خوشبو کا، لباس کا. اور یہ میں سمجھتا ہوں وہ عید تو اس لیے ہے کہ ہم وہ سنت کے طور پہ عید منا رہے ہیں. میں کہتا ہوں عید تو یہ ہے جس میں کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے رب نے اپنی ربوبیت دکھانی ہو اور محمد نے اپنی رحمت کے جلوے جو ہیں وہ برپا کرنے ہو. اور میں بڑے ہی ادب سے ناچیز ہوتے ہوئے
اپنے دوستوں سے, بہن بھائیوں سے کہتا ہوں, آج کی جو شب ہوگی نا انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں اگر آپ کچھ بھی نہ کر سکیں نا, کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں, میں مولوی نہیں ہوں, میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ آپ یہ چلے کاٹیں, یہ وظائف پڑھیں, یہ نمازیں کریں, یوں. میں تو اپنے دل سے کہہ رہا ہوں, میں تو دل سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کچھ بھی نہ کیجئے, آپ صرف اپنی نیند کو قربان کیجئے خدا کے واسطے, اور پھر دیکھیے کہ خدا آپ کے لیے کیا کیا چیزیں قربان کرتا ہے. یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے بلال بھائی, یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایک سجدہ, ایک طویل سجدہ اگر ہم اپنی معمولات زندگی میں شامل کر لیں, کہ جس میں رات کی تنہائی میں, رات کی تاریکی میں ایک طویل سجدہ ہماری زندگی میں ہو, اور وہ طویل سجدہ جس میں پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف ہو, اپنی خطاؤں کا اعتراف ہو, اور اس کے بعد جب گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کر لیں, اس کے بعد پروردگار عالم سے ذکر کریں, اس سے گفتگو کریں, راز و نیاز کریں, باتیں کریں. اچھا کوشش یہ کریں کہ اس وقت آنکھوں میں آنسو آ جائیں. اچھا یہ جو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں یہ بھی ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, اس لیے کہ کبھی دل نرم ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا, کبھی دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے, کبھی نہیں ہوتی, کبھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, کبھی آنسو نہیں بھی آتے ہیں. تو اس وقت یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر تم اپنے پیاروں کو یاد کرو, اپنے دنیا سے گزر جانے والوں کو یاد کرو, جن سے تم محبت کرتے ہو ان کو یاد کرو. جب ان کی یاد تمہارے دل کو نرم کر دے, سوز و گداز پیدا ہو جائے اور تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے, بس وہیں سے اپنے دل کو, رخ کو موڑ دو اور اسے یاد. کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بات بڑی اعلیٰ کی ہے, میں کالر سے کہوں گا ایک سیکنڈ کو ذرا ویٹ کیجیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو نا میں یہاں پہ چھوڑ نہیں سکتا, لمبا کرنا ہے مجھے اس بات کو. یہ جو امت ہے نا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک سجدہ, پہلی بات تو یہ کہ یہ ماتھے کا سجدہ تو میں کر رہا ہوں, لیکن میرا اندر جو ایک بیٹھا ہوا ہے نا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, اگر اس کا سجدہ ہو نا تو چاہے میں سیدھا کھڑا ہوں, وہ قبولیت کا لمحہ ہے. یہ یاد کرنا ہے آج امت کو, یہ یاد کرنا ہے کہ جب روز قیامت ہوگا نا انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے تو خدا کی قسم جتنا اپنے اس وقت ہونے پہ یقین ہے نا, اتنا ہی یقین ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں ڈالے گا. میں اللہ سے ایسا ہی گمان کرتا ہوں, لیکن مجھے حیا پتہ ہے کس وقت آتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے سامنے جب ہم امت میں کاشف کھڑے ہوں گے نا, تو خدا تعالیٰ کے سامنے باقی ساری امتیں بھی ہوں گی, باقی سب امتیں بھی ہوں گی, اور وہ کہیں گے اپنے پیغمبروں سے کہ یا اللہ یہ پیغمبر جو ہے معاذ اللہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو آپ کا پیغام, انہوں نے تو آپ کی کتاب, انہوں نے تو آپ کا درس ہم تک پہنچایا ہی نہیں ہے. خدا پیغمبروں سے پوچھیں گے, وہ پیغمبر کہیں گے ہم نے اپنا پیغام اللہ آپ کا پہنچا دیا, لیکن پھر گواہی کے طور پہ محمد کی امت کو, امت محمد کو پیش کیا جائے گا کہ اچھا تم بتاؤ کہ یہ جو لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے پیغمبروں میں حضرت عیسیٰ, حضرت ابراہیم, حضرت نوح نے پیغام نہیں دیا, کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ امت کہے گی یا اللہ ان کے پیغمبر سچے اور یہ لوگ جھوٹے ہیں. امت اس وقت جب خدا سامنے بیٹھا ہوگا, جب خدا سامنے ہوگا, یہ امتیں کہیں گی یا اللہ یہ امت کی گواہی تو کیسے لے سکتا ہے؟ محمد نبی ہے, آخری ہے, ٹھیک ہے تیرا محبوب ہے, لیکن یہ تو تھے ہی نہیں اس وقت. امت کیا کہے گی؟ اللہ سے کہے گی اللہ ہم نے زندگی میں کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے شہادت نہیں دی, ہمیں تو جو تیرے نبی نے کہا وہ ہماری شہادت ہے. خدا کی قسم یہ امت اگر اور یہاں پر ایک اور حدیث بلال بھائی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا کہ میری امت کے وہ افراد جو کہ قیامت کے قریب والے زمانے میں پیدا ہوں گے, ان کا عزت و شرف کیا ہوگا, اس لیے کہ نہ وہ مجھے دیکھیں گے نہ میرے زمانے کو پائیں گے, لیکن اس کے باوجود وہ میرے اوپر یقین رکھیں گے اور میری تعلیمات پر. اس کے لیے میرے محمد نے ڈاکٹر صاحب آنسو بہائے کہ یہ وہ امت ہے جس کے لیے آنسو. اور حضرت ابو ہریرہ اس کو راوی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آنسو نکل رہے, تو پوچھا کیوں؟ کہا مجھے آنے والی امت یاد آئی. کہا کہ کیا وہ اتنے برے لوگ ہوں گے؟ کہا ہرگز نہیں, میں تو اس لیے آنسو بہا رہا ہوں کہ وہ لوگ میرے سے محبت کریں گے بغیر مجھے دیکھے. کیسی محبت کریں گے؟ جیسے تم نے اپنے رسول سے محبت کی. ہم جب آنسو بہاتے ہیں نا, خدا کی قسم اس حیا میں تو بہاتا ہوں کہ اللہ ہم تیرے اس عبادت کو پورا نہیں کر سکے, ہم تیرے رسول کی اس آس پہ پورا نہیں اتر سکے جس آس کے لیے وہ ہمارے لیے آنسو بہایا کرتے تھے. کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. جناب علی معذرت سے آپ اس سے پہلے کہ بات کریں, ہم اپنی ٹی وی کا والیوم کم کر لیجئے کیونکہ ہمیں آپ کے ٹی وی کا والیوم کلیئر واپس ہمارے کانوں میں آ رہا ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی اچھا یہ بھی ایک ماشاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا, یہ بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو, لوگ اپنی آواز سننے کے لیے جب کال کرتے ہیں نا تو ٹیلی ویژن میں اپنی آواز سننا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیسے لگ رہے ہیں. حضرت یہ ٹیکنالوجی ہے, 8-10 سیکنڈ کا وقفہ پڑے گا اگر آپ کال کریں گے اور ٹیلی ویژن لگائیں گے, آپ فون سے بات کیجئے. اس کے ایک ڈاکٹر آپ سے سوال, جب ہم کہتے ہیں کہ شب قدر مل گئی مجھے, یہ میں سوال ویسے رات کو بھی کروں گا, سحری پہ بھی کروں گا اپنے علماء سے, تو ہمارا دن اور ہماری رات تو 12-12 گھنٹے کی ہیں.
اب ہم کہتے ہیں کہ خدا کی رات، اللہ ایک حدیث ہے، خدا کہتے، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کیا وقت پہ آئے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا آ بھی سکتی ہے، اللہ چاہے تو آگے بھی کر سکتا ہے. کہا اگر آگے کریں گے تو کتنا؟ تو ایک روایت میں آیا کہ ایک اور آدھا دن. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ایک دن اللہ کا کتنا ہوگا؟ کہا 500 برس کا. اب یہ 750 برس تو یہی ہو گئے اگر میں اس وقت پہ جاؤں. تو خدا کا دن رات تو 12 گھنٹے کا نہیں ہے. تو جب میں کہتا ہوں کہ آج کی شب جو ہے یہ اللہ اس شب میں نازل کرے گا، تو یہ شب کا تعین میں دنیاوی کر رہا ہوں یا اللہ کی نسبت سے کر رہا ہوں؟ اللہ کے ہاں تو یہ شب نہیں ہوگی. ہمیں تو جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، ہم صرف اسی کو فالو کر سکتے ہیں. بے شک. کم عقل لوگ ہیں، کم فہم لوگ ہیں. جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے مطابق ایک تو یہ ہے کہ آخری جو 10 دن ہیں ان میں سے تاک رہتے ہیں کمایا کے طرف. اچھا. اس بات کو ڈاکٹر صاحب آپ کے مائک میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے، میں بھی آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اس بات کو کیا یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں نہ رات ہے نہ دن ہے، اللہ کے ہاں تو لمحے ہیں، کوئی قبولیت کا لمحہ ہے، کوئی قبولیت کا لمحہ نہیں ہے؟ تو یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آج کی رات ہے، ہم بنیادی طور پہ رات اور دن اپنے لیے بات کر رہے ہیں. خدا کے ہاں ایک لمحہ ہوگا جو قبولیت کا ہوگا، اپنی سہولت کے حساب سے ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. لیلۃ القدر تو ویسے ہی 1000 راتوں سے بہتر اور افضل ہے. تو جب ہم لیلۃ القدر کی بات کرتے ہیں تو پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں سے کسی رات کو بھی پروردگار عالم نے قرار دیا ہے لیلۃ القدر. اور جب کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کہا کہ مولا وہ کون سی رات ہوگی جس میں ہم لیلۃ القدر کا اہتمام کریں اور عبادات کریں؟ تو امام نے فرمایا کہ کیا ضروری یہ نہیں ہے کہ تم تمام لیلۃ القدر کے تمام راتوں میں تلاش کرو؟ وہ صورتحال کاشف بھائی یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں چاہتے ہیں کہ ہمیں نا کیپسول دے دیا جائے، ہمیں کچھ اس پہ کرنا نہ پڑے. اگر رات کا، میں ایمان بریک پہ جانا ہے، اگر رات کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے نا اور نہ اس وقت کہتے کہ مجھے نہیں یاد رہا، تو اس کے پیچھے بھی حکمت ہے. تو شاید پھر اگلا سوال ہمارا آج ہوتا کہ حضرت رات تو بڑی لمبی ہوتی ہے، اس میں کون سا لمحہ ہے جس کو کہ میں نے تلاش کرنا ہے؟ خواتین چھوٹے سے وقفے پہ جائیے اور واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات سیدنا محمد والا آلہ وصحبہ وسلم. اللہ اللہم صلی علی. چند اشعار فضا نے کہا کہ بھئی یہ سنا دیجئے صابری صاحب، تو میں نے کہا بالکل آپ کو ابھی سناتا ہوں. تو میں چاہوں گا کہ آپ شروع کرو سعدیہ، میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں. بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. اب کچھ نوازوں کا صدقہ، کن نوازوں کا صدقہ، ان نوازوں کا کن کا پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی. جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی، جب ہو گئے
سے طاقت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، نواسوں کا صدقہ عطا ہو، ان نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، اور حق سے پائی شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، مرحبا دونوں عالم کے والی، حق سے پائی شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، اس پہ قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ اور عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، ہو اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی۔ اگر وقت ہے تو ایک واقعہ سناؤں۔ سچا یہ واقعہ ہے اذان بلال کا، ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا، یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال، کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال؟ فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھیے، وقت سحر کی آج اذان اور کوئی دے، حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی۔ آئے نبی کے پاس پھر اصحاب باصفا کی عرض مصطفیٰ سے کہ یا شاہ انبیاء ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ؟ جبریل لائے ایسے میں پیغام کبریا، پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام، بعد السلام ان کو خدا کا دیا پیام۔ یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے، یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے، اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے، فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال، ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک اذان بلال، اللہ رے بلال کی چاہت کے مرحبا، دے کر اذان ساری عبادت خرید لی، تو عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی۔ تو آگے بڑھا دوں ڈاکٹر صاحب، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ السلام علیکم آپا، خیریت سے ہیں آپ کوثر آپا؟ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ عامر صاحبہ نے جوائن کیا، بہت بہت شکریہ، آپ ساتھ آتی ہیں نا تو بڑا ہمیں حوصلہ ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پردہ فرمایا آپ نے، تو آپ شہر چھوڑ گئے تھے، آپ نے کہا میں جہاد کروں گا، لیکن آپ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور متواتر دفعہ آئے اور کہا کہ بلال تم ہمیں ملنے نہیں آئے۔ میں آپا اس بات کو یہاں چھوڑ دوں نا تو ایک مکمل فلسفہ حیات جو ہے نا وہ یہیں تک ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں ایک اور وہ مل سکتے ہیں دو، کہا کہ تم ملنے نہیں آئے۔ حضرت بلال حبشی آئے تو ان کی ملاقات پھر ہوئی، واقعے کو بالکل چھوٹا کروں، امام حسن علیہ السلام سے، اور جب وہ خانہ کعبہ میں تھے تو کہا کہ چچا آپ آج وہی اذان دیجئے جو نانا کے ہوتے ہوئے دیا کرتے تھے، نواسے تھے نا یہ چچا تھے، تو
تو آپ نے نواسے کے پاس اپنی جوتی اتاری اور کہا کہ کعبے پہ چڑھتا ہوں پھر وہاں اذان دیتا ہوں. آپ نے پکڑا اور روکا, کہا چچا یہ نالائن کے ساتھ کعبے پہ چڑھیے. آپ کو یاد نہیں کہ جب نانا آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے معراج پہ بلال کے قدموں کی آواز اپنے سے آگے سنی, تو یہ نالائن بھی لیجئے. اور یہاں پہ بات عرض کروں کہ وہ جو مومن کا ایک کردار ہے نا, مومن کا ایک مقام جو ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کعبہ تیری خوشبو اچھی ہے, تو اللہ کا گھر ہے, لیکن ایک مومن کی جو مقام ہے اے کعبہ تو اس سے کم تر ہے. یہ وہ مقام ہے مومن کا جو آج بھی فلسطین کے جلوسوں میں نکلے تو ہم نے 2 کو شہید کر دیا. مومن کی جان مال, مومن کی عزت حرمت جو ہے کعبے سے کہیں زیادہ عظیم, کہیں زیادہ, کعبے سے جب کہیں زیادہ عظیم ہے. اور اگر آج ہم غزہ کے واسطے, فلسطین کے واسطے گھروں سے نکلتے ہیں اور اس میں بھی دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کس درجے پر ہے. اس پہ آپا کوئی بھی مطلب نہیں ہے. اس پہ پتہ مطلب کیا ہے, ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے دماغوں اور سینوں کو روشنی سے کھولے. میں تو صرف, امجد بھائی بھی موجود ہے, میں تو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جمعۃ الوداع ہے, پورا مہینہ ہم گزار کر آئے ہیں جس میں ہم نے پوری دن اور راتوں کو تزکیہ نفس کے واسطے گزارا, اور اس کے باوجود آج جمعۃ الوداع کے دن اس قدر بھی. اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, حضرت یہ ایسے پردیس میں وہ آج غریب الغربا. حضرت ایسے تو نہیں نا, یہ آپ اس طرح تو نہیں پڑھتے نا. دیکھیے حضرت میں بتاؤں آپ کو, آپ اس طرح تو نہیں پڑھتے نا, ایسے نہیں بات. ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, صبح سے لائٹ نہیں تھی پورے کراچی کی, ہمارے علاقے کی بھی نہیں تھی, اور آپ یقین کریں آپ کا اعتراض بنتا تھا کہ آج لائٹ آ رہی تھی, آپ کا یہ اعتراض نہیں بنتا کہ آج لائٹ نہیں آ رہی تھی. آپ یقین کریں کہ آج صبح سے جب میں آپ کے یہاں سے گیا ہوں, فجر کی نماز پڑھ رہا تھا کہ لائٹ چلی گئی, اور ابھی تک جب میں گھر سے نکلا ہوں تو لائٹ نہیں آئی تھی. ابھی بیٹی کا میسج آیا کہ لائٹ آ گئی ہے ڈیڈی. اچھا شکر ہے, آئیے تو اسے کہنا بیٹی کو کہو اس کو بٹھائے. جاگا ہوا ہوں آج لائٹ والوں نے ہمیں بڑا لائٹ جاگا ہوا ہوں, بہت لائٹ لیا میں نے, ساری رات کا جاگا ہوا ہوں. لیکن حضرت وہ نعت پڑھنے والا ہی نہیں ہے جو تھکے نا, کیسی بات کرتے ہیں آپ, کمال کرتے ہیں. آج بھی جاگیں گے, اس انرجی کا تو راز کھلے گا. آپ کو پتہ ہے. بسم اللہ. وقت دعا ہے, وقت دعا ہے, چھائی ہوئی عالم پہ قیامت کی گھٹا ہے, بدلی ہوئی دنیا میں زمانے کی ہوا ہے, گردش میں مسلمان ہے فلک کانپ رہا ہے, غیروں کی شکایت نہیں اپنی ہی خطا ہے. قسم خدا کی غیروں سے شکایت نہیں ہے, یہ اپنی ہی خطا ہے. اپنی خطا ہے کہ ہم آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہیں. ہم اس وجہ وہ نکال دیں گے ریلی, وہ اتنا وہ کر دیں گے. کیوں نہیں نکال رہے, کیوں نہیں نکال رہے اس کے لیے ریلی؟ جو مارے جا رہے ہیں, جو شہید ہو رہے ہیں ہمارے بھائی. کل اکبر درس صاحب نے ایک بات کہی جو غصے میں آ گئے تھے, وہ کہ کیوں نہیں نکل رہے ہم, اب روڈوں پہ نہیں نکل رہے. بالکل, کوئی کہہ دیتا ہے, کوئی ذرا سا بھی کہہ دیتا ہے تو ہم سب روڈ پہ آ جاتے ہیں. لائٹ نہیں آتی ہماری, ہم روڈ پہ آ جاتے ہیں. بالکل, آلو بڑھ گئے جی, ہم روڈ پہ آ گئے ہیں. وہ انسان, تمہارے بھائی, تمہاری بہنیں, تمہارے بچے وہاں پہ کاٹے جا رہے ہیں. توبہ نعوذ باللہ. آپ نے بتایا کہ وہ ہمارا جو بیت المقدس ہے حضرت, وہ جو وہاں ننگے طواف کیے کروائے جا رہے ہیں. مسلمان عورتوں کے, عرب عورتوں کے, یہ انہوں نے جب کرائے نا, یہودیوں نے جب یہ کرائے تو اس وقت مائک ان کے پاس, سپیکر ان کے پاس تھے, اور وہ للکار رہے تھے کہ دیکھو آئندہ تم نے ہمارے ساتھ پھڈا لیا, پنگا لیا, تو یہ آج دیکھ لو ہم تمہاری عورتوں کو ننگے طواف تمہارے ہی قبلہ اول پہ کرا رہے ہیں, باز آؤ. اور یقین کرو تاریخ خاموش ہے اس بات پہ کہ ہم نے ان کے لیے بھی کوئی حق کی جواب دی. دیکھیے آپ یہ دیکھیں بلال بھائی کہ یہ وقت ہے, کیونکہ اکبر در صاحب نے بہت ایک اچھی بات کہہ دی رات کو
کہ وہ وقفاً وقفاً ہمیں چیک کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ کتنی جان باقی ہے ابھی. اور واقعی خدا کی قسم ہم بے حس، وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ ہم بے غیرت ہو گئے ہیں. اور بڑا ہم بے غیرت ہو گئے ہیں، ہم مسلمان آپا ہم واقعی بے غیرت ہو گئے ہیں کہ آج ہمارے پاس مجاہدین کی ایسی کثیر تعداد موجود ہے جو فیس بک پر، ٹویٹر پر اسٹیٹس اپڈیٹ کر کے سمجھتی ہے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور ہم نہ وہ گھر سے نکلنا چاہتے ہیں. جی آپ کا سوری ایک وقفہ درکار ہے، وقفے کے بعد ہم دوبارہ جوائن کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے انشاءاللہ. جی تو رمضان کے لیے تعاون کیا ہے کیچپ ضروری ہے. صاحب میں اور کاشف خان صاحب جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کھیلیں گے. آج کیا کھیلیں گے؟ جی تو رمضان. یہ بات ہے. ویسے یہ تو بڑی زور سے کھیلیں گے بھائی، تھوڑا آہستہ بھی کھیلیں. اچھا لیکن پھر بھی میں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ ٹالرنس رکھیے گا. سوال سب سے پوچھا جائے گا، جس کو جواب آتا ہو ہاتھ اٹھا لے. اگر آپ نے جواب دینا شروع کر دیا ہم سوال کینسل کر دیں گے. بالکل ایسے ہوگا. اور سنیے گا، ہاتھ اٹھائیے گا، کبھی ہم پہ ہاتھ اٹھانے لگ جائیں. اچھا ایک اور چیز، یہ جتنے بھی انعامات آپ کو یہاں پر دکھ رہے ہیں یہ آج میں آپ کو بانٹ دوں گی، مگر کس بات پہ؟ سوال کا جواب صحیح دینے پر، ورنہ ٹھینگا. مل کے بولیے ٹھینگا. لائیے جی مجھے مائک دیجیے. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ کون جواب دے گا؟ ارے بھائی ہے جی 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 جان غلط. کلمے کی کتنی اقسام ہیں؟ کون جواب دے گا؟ غلط. کلمے کی کتنی اقسام ہیں؟ جی نہیں آپ جی 6. بالکل ٹھیک. میری بہن کو کیا دے رہے ہیں پھر ہم؟ کیا بات. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ لوگوں کو کہ پلیز چیخیں نہیں. آپ کی 2 کہنے کی وجہ سے انہوں نے بھی 2 کہہ دیا، حالانکہ وہ 6 ان کو معلوم تھا. لیکن آپ داڑھی والے ہو ماشاءاللہ. آپ نے بولا مولانا صاحب صحیح بتا سکتے ہیں کلمے کے اقسام، انہوں نے مروا دیا، آپ نے مروا دیا ان کو. تو چیخیں نہیں پلیز. اب آپ جیت گئی. کیا نہیں کرائیے گا. اچھا ہائر کی آئرن دے دوں اپنی بہن کو؟ آئرن دینی ہے؟ ہاں ہائر کی آئرن دیجیے. بالکل گڈ. کہاں ہے آئرن؟ کاشف صاحب آپ ہاں دیجیے. دیکھیے انہوں نے 2 کلمے کہے، ان کو انعام دینا ضرور. یہ آپ کا گفٹ ہے. واو گڈ. بنتا ہے. آپ ادھر آئے نا. سعودی عرب میں کس پھل کی پیداوار باکثرت ہوتی ہے؟ یہ سوال ہے کیوں موبائل کے لیے. چیٹنگ نہیں. چیٹنگ نہیں. کیا بات ہے جی. کیوں موبائل ہو آپ کا؟ تالیاں ہونی چاہیے. کیوں موبائل؟ کون سا والا کیوں موبائل؟ اچھا کیوں موبائل؟ کیوں موبائل؟ ارے ماشاءاللہ جی. آپ کے بیٹے کو خواہش تھی کیوں موبائل کی؟ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. ماشاءاللہ. اچھا صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس ہجری میں ہوا؟ دوسری بار ہاتھ اٹھائے انہوں نے. 6 ہجری. 6 ہجری. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اور ایک انہوں نے ہاتھ اٹھایا. جی 2 ہجری. جواب درست ہے. چیمپر دیجیے. جامع شریف کا گفٹ چیمپر میری بہن کو. اچھا تالیوں کی آواز مجھے آئے گی تو میں آگے سوال کروں گی. چھٹے کلمے کا کیا نام ہے؟ کس نے جواب دیا تھا؟ آپ نے دیا تھا. ہاں جی. کیا بات ہے جی. دیجیے جی میری بہن کو ہائر کی کیٹل. یہ ہائر کی کیٹل ادھر میری بہن کو دیجیے گا. اچھا جی یہ ڈینی کے ڈیجیٹل قرآن پاک کے لیے سوال ہے. اسلامی کیلنڈر میں تیسرا مہینہ کون سا ہے؟ ڈینی کے ڈیجیٹل قرآن پاک کے لیے سوال ہے. آپ سے پوچھ چکی ہوں. ہاں جی آپ سے پوچھ چکی ہوں. آپ سے بھی پوچھ چکی ہوں. آپ بتا دیں. کیا بات ہے جی. ڈینی کا ڈیجیٹل قرآن پاک. تالیاں والیاں نہیں بجا رہے آپ لوگ. کیا ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈینی کی طرف سے
अच्छा मैं सादिया से भी एक सवाल करती हूँ, क्या कहते हैं हमारे साथ जो ये नाथुआ बैठी है इतनी प्यारी सी सादिया, एक सवाल आपसे भी करके देखती हूँ, शायद आपकी पहले ये बता दें कि इनको किन की मोटरसाइकिल मिलेगी, है ना यार। अच्छा एक पता है क्या, मैं एक आप सवाल पूछ लीजिएगा, हाँ। लेकिन मैं एक ये क्यों मोबाइल के लिए जी एक शख्स को बुला रहा हूँ ऐसे, हाँ। कि जिसने इस रमजान ट्रांसमिशन में बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, और आज उसने अलविदा का रोजा रखा है। रोजा कुशाई है उनकी, आज समझ लीजिए कि उनकी रोजा कुशाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इस छोटे से बच्चे को बुलाना जरा यार, इस साल की रोजा छोटा सा जो बच्चा है इसको बुलाना, बच्चा है मेरा भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अपनी तरफ से, अगर ये समा वाले नहीं भी देंगे तो मैं अपनी तरफ से दूंगा। मेरा भाई वारिस, बच्चे को वारिस के जैदी, साथ अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, वारिस जैदी के लिए तालियां हो जाए। वारिस भाई ये वारिस भाई, ये मेरी तरफ से क्यों मोबाइल आपको, कि आज मेरे भाई ने रोजा, मतलब मजे तो रखता है, लेकिन आज का रोजा बहुत, जरा बिलाल भाई आप, रोजा लग रहा है मेरे बेटे को? पक्की बात है, अगर रोजा नहीं लग रहा, इतना रिस्क नहीं है तो पहले भी रख लेते मेरा पुत्र। बहुत शुक्रिया आपका। सिर्फ नहीं लग रहा, हमें भी लग रहा है कि, लेकिन मैं बताऊं, इस शख्स ने सब लोगों का ख्याल रखा है। अब क्योंकि ट्रांसमिशन भी 1-2 दिन के बाद जाने वाली है, लेकिन इस ट्रांसमिशन में जितना काम इस वारिस ने किया, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। और इसी के साथ, इसके साथ वलीद को भी मैं बुलाऊंगा। वलीद आ जाओ, रोजा रखा है इन्होंने आज। वलीद को मोटरसाइकिल देते हैं, आपके पास मोटरसाइकिल है? मोटरसाइकिल दूंगा, लेकिन ये दोनों बच्चों ने बहुत काम किया, इनके लिए दोनों के लिए तालियां। एक काम करके ना, वारिस भाई के पास जो मोटरसाइकिल है वो वलीद को दे दे। मेरी बात सुने, इससे पहले कि आप हमारा यहाँ पे जो माल है वो खाली कर दे और हाईजैक कर ले, हम आगे गेम खेलने जा रहे हैं। बिलाल भाई मुझे जगह दीजिएगा। कौन सा गेम खेलना है? ये सवालात जवाबात का। अच्छा, यहाँ पर हमारी जो सादिया रज़ा हैं, आपके ग्रुप में से कोई भी जवाब दे सकता है या आप भी जवाब दे सकती हैं। ये बताइए, तर्जुमान कुरान के मुसन्निफ कौन थे? क्यों मोबाइल के लिए सवाल है। तर्जुमान कुरान के मुसन्निफ कौन थे? तो मालूम होना चाहिए साहब। बड़े आपको बहुत आजाद ख्याल थे जी? नहीं। और कोई? लड़कियों में तो अच्छा, परियां बैठी हैं, ये परियां जवाब दे देंगी। हाँ अच्छा रज़ा खबरें। अच्छा, आसान पूछ लेती हूँ, तीसरा कलमा कौन सा है? कौन सुनाएगा? क्या बात है। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ये देखिए इतना अच्छा सवाल आपके लिए था, लेकिन अब पता लग गया। मोबाइल के लिए सवाल देखो, क्यों मोबाइल मिलेगा? तीसरा कलमा। हाँ जी, तीसरा कलमा सुना। आ जाओ जल्दी, आज ऊपर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, जल्दी। अब यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ सुनाई। तीसरा कलम तमजीद माने बुजुर्ग सुभान अल्लाह वलहम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वला हौला वला कुव्वता। क्या कर रही हो? अल्लाहु अकबर वला हौला। दोबारा से शुरू से। तीसरा कलम तमजीद माने बुजुर्ग सुभान अल्लाह वलहम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अच्छा बताइए, ये सवाल जो था ये तो चेक करने के लिए था, असल में आपने छठा कलमा सुना। अल्लाह माफ करे काशिफ, क्यों मोबाइल हुआ आपका? क्यों मोबाइल लेके आओ, क्यों मोबाइल लेके आओ। आगे देना जरा। अच्छा, इन्होंने तो तालियां बजाई नहीं, क्या चक्कर है भाई? तालियां नहीं, क्या बात। अच्छा, दूसरा कलमा कौन सा है और उसके क्या मायने हैं? तो बहुत आसान है, कोई भी जवाब दे सकता है। ये हायर के रेफ्रिजरेटर के लिए है। चीखना नहीं है, चीटिंग नहीं, आराम से मेरी बहन जी सुनाइए। यकून और शहादत है इसके मायने। सुनाइए दूसरा कलमा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हाय का रेफ्रिजरेटर हुआ मेरी बहन का, बहुत मुबारक हो। तालियां भरपूर होनी चाहिए सबके लिए प्लीज। अच्छा जी, हायर की आयरन के लिए सवाल है, सजदा सहू किसे कहते हैं? सजदा सहू किसे कहते हैं? एक सेकंड आप बताइए। नमाज में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए सजदा सहू किया जाता है। कैसे? सलाम फेरने के एक सलाम फर्स्ट फेरते हैं राइट पे, फिर सजदा करते हैं। जवाब दुरुस्त है, ठीक है। हायर की आयरन आपकी हुई, मुबारक हो। अच्छा जी, अगला सवाल हायर की आयरन। हायर की आयरन दे दी है भाई। आपके घर में इस्त्री है? कब
पढ़ी जाती है? ये तो ये टोस्टर दे दो हायर का। नमाज दीन कब पढ़ी जाती है? नमाज दीन कब पढ़ी जाती है? नहीं तो हो गया। नमाज दीन कब पढ़ी जाती है? पता क्या, ईद के मौके पे, ईद उल फितर पे नमाज। क्या बात है। और ईद उल अज़हा पे भी क्या बात है जी। अच्छा लेकिन पता क्या, यहाँ से दे देते हैं। अब जो सवाल करो तो वो वहाँ से करना। हायर की आयरन दे दो आंटी। हायर की आयरन आपकी हुई, मुबारक हो। अब हायर के टोस्टर के लिए सवाल है आपके लिए। ये डैनी के डिजिटल कुरान पाक के लिए सवाल है। अबू तराब किसे कहते हैं? कौन? अबू तराब किसको कहते हैं? नहीं अभी रुक जाइए भाई प्लीज। आप लोग अगर कोई जवाब नहीं दे सकते तो ठीक है। ये लक़ब किसको दिया गया? अब क्या कर रहे हो? ये लक़ब किसको दिया गया? हज़रत अली करमुल्लाह वजह। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा आपने हाथ क्यों नहीं उठाया था? आप इतना घबराए हुए क्यों थे? घबरा जाते हैं, जरा घबरा जाते हैं। क्यों? आगा है कुछ भी है, घबरा जाते हैं। डिजिटल कुरान पाक मेरे भाई का हुआ। डिजिटल कुरान पाक माशाल्लाह माशाल्लाह। कुरान मजीद में किस मोहतरम खातून के नाम से सूरत है? एक मिनट। हटे। बेटा आप लोग हाथ हटाओ। सूरह मरियम। क्या बात है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको शान मसाले की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है और जे डॉट का भी गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है। शान मसाले। अच्छा ये आखिरी सवाल है और ये है हायर मेरी तरफ से ही शान मसालों की तरफ। बच्चों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? चलो आप बताओ। एक मिनट रुक जाओ। किसने बताओ किसने किया? बताओ। चीटिंग नहीं, हज़रत अली। क्या बात है। बस मुझसे पूछ लो, जवाब आता नहीं है इतना। वो वाला आता था, ये वाला आता था, ये थोड़ी होता है भाई। आपने बोला अंकल हमसे पूछ लो, मैंने बोला बेटा वो जवाब दो, तो जवाब नहीं बना। उस बच्चे ने दे दिया, वो तुमसे छोटा है। आप दो प्राइजेस अपने साथ ले गए। एक तो अम्मी ने आपको क्यों मोबाइल दिया और दूसरा आपको क्या मिल गया? हायर की आयरन भी मिल गई। अच्छा हायर की आयरन छोड़ दो फिजा। हाँ जी। ये हायर का टोस्टर दे दो। आयरन हमने बाद में रख दी। ये हायर का टोस्टर मेरी तरफ से लो भाई। अच्छा गुड। ये हायर का टोस्टर आपके लिए। खाया पिया करो कुछ, ठीक है? ओके जी। आखिरी सवाल, हायर की वॉशिंग मशीन के लिए सवाल करने जा रही हूँ मैं। सवाल नहीं, ये तो आप वो जो खेल खिलवाती है ना वो। वॉशिंग मशीन के लिए सवाल या दस्ते सवाल? ये समझे, दस्ते सवाल उनका है ही समझे। मतलब क्या सवाल तो ठीक है। हाँ। लेकिन हायर की जो आप वॉशिंग मशीन के लिए गेम खिलवाती है ना, वो जरा गेम खिलवाओ। सवाल के जवाब तो देंगे। भाई अमजद भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई खेल होना चाहिए। तो सबसे उम्र रसीदा खातून कौन है जरा बताएं। उन्होंने नकाब में कह दिया मैं सबसे उम्र रसीदा हूँ। हम शनाख्ती कार्ड चेक करेंगे। आप अपने नकाब का फायदा नहीं उठा सकती बहन। हम शनाख्ती कार्ड चेक करेंगे। हाँ जी। अच्छा वो खातून जिनका ख्याल है कि उनकी उम्र सबसे ज्यादा है, या सबसे सेहतमंद खातून? किसके पर्स में लाल सुर्ख लिपस्टिक पड़ी है? ये तो बहुत सारा हो सकती है। ये तो बहुत सारी हो सकती है। ये तो बहुत लाल सुर्ख। आई। चलो जी लाल सुर्ख आप दिखाइए। एक मिनट। जिसके पर्स में पड़ी है दिखाएं। लाल सुर्ख होनी चाहिए, ब्राउन नहीं। अच्छा घर में पड़ी लाल वाली नहीं, घर वाली भी चलेगी। ये देखना जरा। ये मैं कलर नहीं, लाल सुर्ख। लाल तो वही वाली। ये देखना, ये कौन सी लाल है? ये नहीं, यही है वही। आप आ जाएं। लगा के दिखाएं। लाल है? नहीं रोजा है। रोजा है? नहीं लगा। मैंने भी लगाई हुई है। नहीं लगाओ। आप लेकिन ये हाथ में लगाओ। हाथ में लाल है भाई। ये देख लाल और लाल को मिला है ये वॉशिंग मशीन का, हायर का वॉशिंग मशीन का तोहफा। आप तो ऐसे लाल कह रहे हैं तरबूज लाल निकला। लाल है, कलंदर लाल है। क्या बात है। अगर आप 2 घंटे होल्ड करती तो मैं भी लिया था लाल।
वेलकम बैक है या वेलकम बैक है? वेलकम बैक। गुड। ये वेलकम बैक है। आप वहाँ से एक खवातीन ले लीजिए, आप यहाँ से ले लीजिए, मैं यहाँ से मर्द ले लेता हूँ। एक कोई आप आ लीजिए। अच्छा कौन बोल सकता है? करेंगे। अच्छा जी आप आ जाइए। तेज बोलना है। आप आ जाइए। आप लाउड बोलना है। आप आ जाइए। काशी इतनी देर करोगे निकालने में? आप आइए। मुझे 3 माइक चाहिए बेटा। अच्छा आप आ जाए। हाँ आइए आइए आइए। जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। वहाँ तो किसी को कहने नहीं, मैं नहीं। हाँ ठीक है, आ जाए, जल्दी आ जाए। आइए 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 आइए। गुड। अच्छा ये बस ले लिए ना, हमें 3 चाहिए थे, हमने ले लिए। अच्छा जी, ये जामे श्री है गिफ्ट हैम्पर। गुड। अब ये जामे श्री की तारीफ करनी है, पकड़िए। जैसे कमर्शियल में करते हैं ना, इसकी तारीफें होती है। आपके पास मगर आप तारीफ कर रही होंगी। 1 मिनट है, 1 मिनट में कितनी तारीफ करेंगे? 1 मिनट माइक दीजिएगा। आपके मियाँ है? जी जी है। कहाँ है? नवेद हो रहे। हाथ उठाइए। कौन है कौन है? नवेद भाई। यार दो नवेद भाई। अच्छा अच्छा काशिफ साहब, मैंने पूछा यहाँ पर कि आपके मियाँ कौन सा, तो 2-3 लोगों ने हाथ उठा लिया। वो कहने सवाल पूछा है। पता ही क्या, लेकिन उन्होंने आखिर में पता क्या कि नहीं, वो बैठे हुए नवेद भाई। प्लीज कंफर्म कीजिए इनके मियाँ कौन से वाले? 3-4 लोगों ने। नहीं ये बैठे। शुक्र, बस ठीक है। अच्छा जी, आपने नॉन स्टॉप तारीफ करनी है और ये जामे श्री की तारीफ में जो बेस्ट तारीफ करेगा वो लेकर जाएगा एक बड़ा इनाम। जी आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये है जामे शीरी, आप लोग पिए रोजाना अफ्तार के बाद आप लोग इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। जामे शीरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, प्लीज आप लोग जरूर इस्तेमाल कीजिए। मैं भी सुबह शाम जामे शीरी मैं भी सुबह शाम जामे शीरी इस्तेमाल करती हूँ और बहुत शौक से पीती हूँ। और सबसे ज्यादा मेरी फैमिली इसको ज्यादा पसंद करती है। मेरे बच्चे तो बहुत ज्यादा दूध डाल के, आप दूध डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी से। और मेरी स्मार्टनेस का राज भी यही है। मैं कहती हूँ कि आप लोग भी इस्तेमाल। अब आपकी बारी। ओके वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपकी बारी। आप यही खड़ी जामे श्री हटा दें अब। अच्छा कुछ और है? मुश्किल होना चाहिए ना। ये हायर की आयरन है। वाह वाह। और अब इसकी मार्केटिंग कीजिए और बताइए इसको रुकना नहीं है, सांस नहीं लेना, कांपना नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये हायर का अब आपने देना है। हाँ जी। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। स्त्री टाइम स्टार्ट होता है। 1 2 स्टार्ट। जी जी आपके अपने कपड़ों पे करती हूँ, अपनी फैमिली के कपड़ों पे करती हूँ, जो कि मुझे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी जो मैं इस्त्री करती थी। अब उनके हायर की इस्त्री से मैं करती हूँ, जो कि उनको बिल्कुल पसंद आती है। जो मेरे घर पे इस्त्री थी उससे मेरे अक्सर कपड़े जल गए, तो अब मैं हायर की इस्त्री लेके आई हूँ, उससे मैं आराम से कॉन्फिडेंट होकर करती हूँ। उनको भी इस्त्री पसंद आती है कि नहीं? जी बिल्कुल आती है। क्या बात है जी, तालियां भी चाहिए। थैंक यू। गुड गुड। अच्छा जी, अब आपकी बारी है। हाँ जी, आप आइए जी, तेल की तारीफ करनी है। तो आपने मुझे वो आइटम दिया है जो अरे आप पकड़े तो आप नहीं आप सबसे अच्छी तारीफ कर सकते हैं कि ना सिर्फ इसे खाएं बल्कि सर पे भी लगाएं, फिर देखें कमाल। चलिए जी माशाल्लाह। लेकिन चांद रात को ना लगाएं वरना लोग ईद समझ के इसकी तारीफ करनी है जी, और क्या सोच के करनी है ये आप खुद बेहतर तरीके से जानते हैं। बस आप समझ लीजिए कि आप मॉडल हैं, ये जो कैमरे लगे हुए हैं आप पे शूट हो रहा है। ये मॉडल है लेकिन 1960 के 70 प्लस। ओके, आपका टाइम स्टार्ट होता है। 1 2 3 स्टार्ट। ये गोल्डन सनकोजिन ऑयल है जो खाने में पकाने में इंतहाई बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल का खात्मा करता है, आपके जिस्म में चिकनाई चर्बी को नहीं बढ़ने देता है, आपका वजन बढ़ने नहीं देता। आप इसमें पकी हुई और तली हुई जितनी भी अशिया खाना चाहें खा सकते हैं, आपका वजन नहीं बढ़ेगा, इसकी गारंटी है। और आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का इजाफा नहीं होगा। अगर आप ब्लड प्रेशर से और दीगर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो किसी भी कुकिंग ऑयल के मुकाबले में गोल्डन सनकोजिन ऑयल। अरे वाह 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 वाह। अच्छा अब अपनी बेगम की भी तारीफ करें जरा इसी अंदाज में। बड़ा मुश्किल है। हाँ ये सही टास्क है। अब फैसला हो, इससे फैसला हो जाएगा कि आप तीनों में से विनर कौन। इनके बीच में फैसला ना हो जाएगा। जाहिर है मैं अपनी मिसेस के लिए यही कहूँगा कि वो मेरा बहुत ख्याल करती हैं यकीनी तौर पे। और मेरे साथ मेरा बेटा है, वो आई नहीं है। अच्छा। आप तो फिर बुराइयां करें, पीठ पीछे तो बुराइयां होती हैं। आप सच्ची बता दें, ठीक है। आपको पता है रोजे में झूठ बोलना बुरी बात है, आपका रोजा आपने कहा सच्ची बता दें। मोमिन भाई कभी पीठ पीछे तारीफ की वो बुराई नहीं है। यकीनी तौर पे मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और मेरा बहुत ख्याल करती हैं। इमोशनल हो गए हम सारे इमोशनल हो गए भाई। लेकिन आप तीनों इधर आ जाए, इधर आइए देखिए। अच्छा जी, जब लड़ाई होती है मैं एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ आप सब लोगों से। हाँ। आप लोग अगर समझते हैं कि इन्होंने अच्छी आप एक लाइन में खड़ी है प्लीज। हाँ, इन्होंने अच्छी तारीफ की,
आपके जानने वाले ज्यादा है? नहीं। अच्छा, इन्होंने कुछ बराबरी पे चल रहा है भाई। ये और ये तो बराबर, आप तो जाके बैठ जाएं। हाँ बैठिए। अच्छा, ये और ये बराबर में जाने हैं, लेकिन अब आप लोगों ने बताना है। मैं चाह रही हूँ बड़ा इनाम है। अच्छा साबिर साहब, मैं चाह रही हूँ वो जो खाली हाथ गई है वो भी खाली हाथ नहीं जाएंगी, हम उनको देंगे कुछ, लेकिन पहले जो बड़ा इनाम है, चुप हो जाओ, जो बड़ा इनाम है वो अब दोबारा से बताइए। अब ये बराबर ही लगी भाई। एक काम करते हैं, एक काम करें, आ रही है यार, ये जो मोहतरमा गई हैं पहले, ये मैं करची का बिल्कुल गिफ्ट हैम्पर, करशी का गिफ्ट हैम्पर जिसकी आपने बिल्कुल भी तारीफ नहीं करी थी, का गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा और मेरे भाई आपके साथ जाएगा गोल्डन सन बना। अच्छा, गोल्डन सन बात जिसकी तो तारीफ सही है, बल्कि आपके क्यों मोबाइल दे दें, बेटे को चाहिए होगा, दे दें मोबाइल। मोबाइल आपका हुआ, जाइए जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप कोई ब्रेक में मुझे कुछ कह रहा था, आप कह रहे थे? कौन कह रहा था? नहीं, गेम क्या? नहीं भाई, वो जो गेम है हस्बैंड और वाइफ, कहाँ है भाई हस्बैंड और वाइफ? नहीं, अब जो हस्बैंड वाइफ है, हाथ उठाइए जरा, पहले हम चेक करेंगे। आपने जीत लिया, आपने जीत लिया, आपने इनाम जीत लिया। और जो खेल चुका है उसको अच्छा, इसमें आप सुन लीजिए, पता है क्या है, हमारे पास चिमटा, बेलन और फुकनी है, जिसको पिटने का सबसे ज्यादा तजर्बा होगा उसको हम यहाँ बुलाएंगे ताकि वो लाइव मार खा सके। पुराना है, बुला लो। ये पुराना जोड़ा है, पुराना। आइए, आपके हस्बैंड का है? हस्बैंड का है? एक कपल और आ जाए, बस ये आगे दो, वो जीत गए, वो और ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं किस चीज के लिए? वॉशिंग मशीन के लिए। तालियां नहीं है। अच्छा एक सेकंड, मुझे एक चीज बता दीजिए बहन, मैं गेम खेलूं या मैं आपके साथ आके बातें करूं या ऑटोग्राफ करूं या तस्वीरें खिंचा लूं? बता दे, क्या चाह रहे हैं? तालियां? तो बस फिर मुझे खेलने दीजिए। अच्छा जी, आप एक्टिविटी बताइए जल्दी से। आपका नाम? अरशद अनीस। और आपका? मोहम्मद इकबाल। आज का क्या नाम है आपका? अरशद अनीस। आज भी वही है? वही है, पैदाइशी वही है। पैदाइशी वही चल रहा है, ठीक है, गुड। आपकी लड़ाई होती है घर में? होती है। जीतता कौन है? बराबर की लड़ाई कैसे होती है, जरा वो दिखवा दो यार। ये वही तो काम है भाई। एक बार तालियां बजाएं जरा बराबर की लड़ाई पे, ठीक है? एक माइक और चाहिए हमें। ओहो, ठीक है। अब ये माइक आपका। जरा बराबर की लड़ाई कैसे होती है, जरा वो दिखा दे। बस इधर मैदान में आए, मैदान में। खामोश हुआ ना, वो एक्टिविटी हार जाएगा। बस बहुत बड़ा इनाम दे रहा हूँ आप लोगों को, बहुत बड़ा इनाम। मौजूद पता ही क्या है? लड़ाई का किसी भी बात पे हो गई, खुद बना लो। इनको फोन आ गया किसी का जिसका आपने नंबर छुपा के रखा हुआ था, अब इनको पता चल गया। बस अभी आपकी क्लास ले रही है। आपने बोला था ये पान का दाग है, वो लिपस्टिक का निकला। आए हाय, बहुत आला। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब? जी आइए। टाइम स्टार्ट हो गया है। अरे टाइम स्टार्ट हो गया है। वो कौन है? कल मुझे उसका नाम बताओ भाई। बहन टाइम स्टार्ट हो गया है। नंबर आपका किसके? वो नंबर जो था आपका किसका था? अरे वो तो मेरी एक जानने वाली। झूठ नहीं बोले। नहीं, मेरी जानने वाली। आप झूठ बोलना है, मुझे पता है। झूठ बोलना है, क्यों झूठ बोलूंगा? पता है ना। ये पूछे जानने वाली है, मिलने वाली है? मिलने वाली है। नहीं, मेरी जानने वाली है। दूर की करीब की? दूर की बोलूंगा आपसे भाई। बता दो सीधा सीधा। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? नाम मेरा होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई कैन इमेजिन आप लोग घर में कैसे लड़ते होंगे। आप लोग बारी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी। बच्चों को दूर रखिए लड़ाई से प्लीज। गुड भाई, तालियां बजाइए इस जोड़े के लिए। क्या बात है। अच्छा जी, आपकी बारी। आपकी शादी को कितने साल हो गए? माशाल्लाह 3 साल हो गए। माशाल्लाह 3 साल हो गए, गुड। आज हायर की वॉशिंग मशीन ले जाएंगे अगर नहीं, ये कह रहे हैं 2 साल, वो कह रही 3 साल। केमिस्ट्री खराब है यहाँ तो। मैं तो अलजबरा की बात कर रही थी। ये झगड़ा हो रहा है। आए रिक्शे में हो? इसमें माइक पे बोलो। आए रिक्शे पे हो, जाओगे वॉशिंग मशीन पे? क्या आपने सुना नहीं? मिस्टेक भाई, गेम वॉशिंग मशीन के लिए उसूल होता है। क्या बात कर रही है? क्या बात है, क्या बात है। अब आपकी मर्जी है, वॉशिंग मशीन के नीचे भी टायर होते हैं। आप बेगम के ऊपर बैठे धक्का लगाए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी भाई टाइम स्टार्ट हो गया। बहन टाइम स्टार्ट हो गया है। भाई टाइम स्टार्ट क्यों आए? भाई टाइम स्टार्ट हो गया है। भाई टाइम स्टार्ट हो गया है। अरे खेले। मैंने आपको डिनर बना के दिया, खाना बना के दिया और आपको उसमें मिर्चें लगती रहती हैं। आप बनाती है ऐसा हो, आपको बनाने ही नहीं आता खाना। वाह भाई वाह। आपने क्या सीखा शादी से पहले? ऐसे थोड़ी खाना बनता है। हमेशा मिर्च तेज कर देती हो आप, फिर बाजार से मुझे खाना लाना पड़ता है। मारो दूसरों के खाने अच्छे लगते हैं, मैंने खाने उठा के मारो।
आपको आता ही नहीं है खाना बनाना, ऐसे थोड़ी खाना बनता है। मेरी मम्मी ने सब कुछ सिखाया मुझे। अरे जाओ, तुमसे अच्छा तो मैं पका लूं, छोड़ो, मजा ही नहीं आया। नहीं आया ना, बिल्कुल मजा नहीं आया। मगर खैर आप लोगों के साथ भी यहाँ पर गिफ्ट जाएंगे हमारे साथ, ये लीजिए। और आपके साथ भी गिफ्ट जाएंगे। थैंक यू सो मच। बैठिए, एक छोटा सा वक्फा दरकार है और वक्फे के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। जरा लड़ाई कर लीजिए मेरे साथ। अच्छा एक बात बताइए, एक सेकंड, क्या समझते हैं मुझे ब्रेक लेनी नहीं आती? नहीं, मुझे पता है कि आपको ब्रेक लेनी आती, लेकिन एक बात समझिए कि मैं भी ब्रेक ले सकता हूँ और मैं ब्रेकअप भी कर सकता हूँ। आखिर हमारा आपका इतना पुराना ताल्लुक है, लेकिन आप क्यों ब्रेक नहीं ले पा रहे हैं? क्या बात है? देख रहे हैं इफ्तार का समा। मैं आप पर पूछना चाह रही थी कि रमज़ान किस तरह हमारे गुनाहों को बख्शवाने में हमारी मदद कर सकता है। प्यारा मुबारक महीना हमें अता फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, और फिर इतनी खूबसूरत उसके अंदर किताब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, और उसके अंदर एक ऐसी सूरत मुबारक नाज़िल फरमा दी और फरमाया कि इसमें एक ऐसी रात आती है कि जो कई हज़ार रातों से जो है वो बेहतर होती है। तो ये तो अल्लाह पाक ने तो कहते हैं रहमत हक बहाना भी जान, तो वो तो बहाने ढूंढता है हमें बख्शने के लिए, लेकिन हम जो है ना, हम खुद अपनी काहली, सुस्ती और अपनी गफलत की वजह से हम इससे महरूम रह जाते हैं। अल्लाह पाक ने रमज़ान मुबारक के महीने में एक एक नेकी पे 70 गुना और उससे भी कहीं ज़्यादा अजर लिख दिया है। तो जब हम थोड़ा सा उस तरफ बढ़े तो सही, उसने तो हमें लालच दिलाया है, वो हमें बुलाता है अपनी तरफ, लेकिन हम पता नहीं किस जहाँ में गुम है और किस तरफ हम घूम रहे हैं और क्या हम करते फिर रहे हैं। हमें खुद अपनी मंजिल का पता नहीं है, हमें खुद अपने आप का पता नहीं है। हमें देखना है कि अल्लाह पाक ने हमें बनाया क्या है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या चाहता है। हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी महबूब उम्मत हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मैं तुम्हें अजीब लोगों के बारे में ना बताऊँ, हदीस पाक का मफ़हूम है जी। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोग होंगे कि जिनमें से तुम में से एक एक को तुम्हारे 50-50 के बराबर अजर दिया जाएगा जी। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ऐसी उम्मत होगी मेरी जो बहुत बाद में आएंगे, जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा और मुझसे टूट कर मोहब्बत करते होंगे। तो आज हमारे दिलों के अंदर कितनी मोहब्बत है, बिल्कुल हम उस सवाब की तरफ, उस अजर की तरफ किस तरह से बढ़ सकते हैं कि आया हम वाकई, जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मैं उसे उसकी माल, जान, औलाद, हत्ता कि उसकी हर चीज़ से ज़्यादा उसे अजीज़ तर। अब अगर आप इजाज़त दें तो एक सवाल आपकी तरफ लाऊं और बिल्कुल और तरह से, उल्टी तरह से। हज़रत आपकी तवज्जो, अल्लाह ताला ने फरमाया हदीस कुदसी में, ये सवाल मैं आपकी तरफ डॉक्टर साहब लाऊंगा कि अपने गुनाहों पे पर्दा डालो। ठीक, हदीस कुदसी क्यों पर्दा डालो? अल्लाह फरमाते हैं ताकि रोज़े क़यामत मैं तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डालूं। अब मुझे लगता है ऐसा, मैं अपने दिमाग से जब गुमान करता हूँ तो मुझे लगता है कि खुदा ताला दुनिया में चाहता है कि मैं अपने गुनाहों पे चादर रखूँ, ताकि ये चादर जो है रोज़े क़यामत खुदा भी मेरे गुनाहों पे डाल के रखे और किसी को मेरे गुनाह नज़र ना आए। मुझे नहीं लगता ऐसा डॉक्टर साहब कि हम सारा वक्त जो बीट लेते हैं ना, जैसे न्यूज़ बीट लेनी होती है ना, हम रमज़ान में जो दीन की बीट लेते हैं ना, ये है हम अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं। अरे बाबा, खुदा तो कहते हैं उन पे पर्दा डालो, तो हम जो उनको अपने सामने ला रहे हैं और बार बार जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम गुनाहों को भी ना डॉक्टर साहब एंजॉय करते हैं। ये भी कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट हमने कर ली। मैं ऐसे करूं बिलाल भाई, एक सेकंड में सवाल करना चाह रहा हूँ, जो सवाल मेरा है ना, वो सवाल ये है कि क्या रमज़ान का सिर्फ यही मकसद है कि सारा साल भी यही करें, सारा साल जुमे में भी यही करें और रमज़ान में भी यही? फिर फ़र्क कहाँ है? रमज़ान अफजल क्यों है फिर? देखिए कोई तो फजीलत और होगी ना। रमज़ान की एक अचीवमेंट है, रमज़ान मुबारक का गोल जो है वो है लालकुम तत्तकून, यानी तुम्हें मंजिल तकवा तक पहुंचाना। अब मंजिल तकवा की जब हम यहाँ पे डेफिनेशन हासिल करना चाहेंगे तो फिर मेरे पास हदीस मौजूद है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। हुजूर मेरे पास रवायत मौजूद है हजरत उमर खत्ताब की कि तकवा क्या होगा। सूरत ये है कि उमर की बात भी पहुंच गई, इमाम की बात भी पहुंच गई, लेकिन क्या यही तकवा है जिसको कि हम 1435 साल से फीट ऑन कर रहे हैं? हम पहुंचे कहाँ पर? देखिए मुझे एक बात कहने की इजाजत दीजिए कि 1435 बरस में मैं और आप हम बार बार ये कहेंगे कि हम
कितनी ही मरतबा रमज़ानुल मुबारक गुजार चुके हैं, कितनी मरतबा हमने एतिकाफ की रातें गुजारी हैं, कितनी मरतबा हमने लैलतुल क़द्र गुजारा है, कितनी ही मरतबा अलविदाई जुम्मा गुजारा है, लेकिन उसके बावजूद जब ईद उल फित्र की रात आती है तो हम वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। तो दर हकीकत हमने अपनी रूह के साथ इन तमाम अमाल को अंजाम नहीं दिया। मैं अदब से कहूँ, क्योंकि उलमा नहीं बैठे हुए ना, हजरात नहीं बैठे हुए, तो मैं उनकी गैर हाजिरी में ये जुमला कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है, मैं बड़ी ही अदब और बड़ी मोहब्बत से कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि हमारे पास ना एक बात अपने अवाम को ना खुतबे से ज़्यादा कहने के लिए हमारे उलमा तैयार नहीं हुए। हम ये बात इतनी दफ़ा सुन चुके हैं कि वो सुन के ना अब हमारे लिए वो रूटीन बन गई है। डॉक्टर साहब, मैं छोटी सी बात करूँ, यूँ इस बात को यूँ देखिए कि अल्लाह ताला ने जो हमें तख्लीक किया ना, बच्चा पैदा होता है, बच्चे को तो नहीं पता ये माँ है कि नहीं है, वो रोता है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको भूख लगी है। अल्लाह ने हिस्से बका पे इंसान की तख्लीक की है। अगर रोटी नहीं ना मिलेगी, अल्लाह कहता है हराम को भी खा ले, अब मेरी तरफ से ये हलाल है, क्यों मरना, ये जिंदगी है। यहाँ अल्लाह ने मेरे पे एक कद लगाई। वो कद क्या थी कि खुदा ने कहा कि अब तू मेरी खातिर जो मेरा हलाल किया हुआ है इसको भी मुनक़ता कर। मुझे तो सारी जिंदगी के लिए नहीं, एक अदब के साथ मेरी बात मुकम्मल होने दे, फिर मैं आपकी तरफ जरूर आऊंगा। अफसोस मैं आपसे अभी करता हूँ डॉक्टर साहब, मैं अफसोस आपसे करता हूँ, बात तो मुकम्मल होने देना। मामला ये है कि इस नफ्स के ऊपर जिस पे खुदा ने हमें तख्लीक किया है, इस पे हमारा कोई आलिम जो है 30 दिन में एक गुफ्तगू नहीं करता कि हुजूर आपको तख्लीक किया था इस वास्ते, आपका मकसद था ये, आपको 12 घंटे और 14 घंटे की अल्लाह रोज ट्रेनिंग दे रहा है कि यार तू भूखा मेरी खातर ले, हलाल मेरे लिए छोड़, फिर मैं देखूं कि तू क्या अगली दफा जहाद में मेरे लिए जान दे सकता है। क्योंकि वो तो अल्टीमेट होगा ना कि मुझे जिस बका पे पैदा किया, अगर मैं उस बका को, एक जुमला, बका को जब मैं छोड़ूंगा एक लम्हे के लिए, हो सकता है अगले लम्हे में डर जाऊं, एक लम्हे के लिए जब मैं बका को छोड़ूंगा तो अल्लाह मुझे क्या देगा? हमेशा की जिंदगी। मैं शुहदा में से हूं। मैं डॉक्टर साहब जानना चाहता हूं ईमानदारी से कि खुतबे के सवा क्या इस रमजान में वाकई कोई पैगाम उलमा की तरफ से और आलिमों की तरफ से पहुंचा? देखिए बिलाल भाई, सबसे पहली बात, जवाब मेरे सवाल का होना है डॉक्टर साहब, पिछला जवाब नहीं होना, मेरे सवाल का होना है। मेरा रह गया तो उस जुमले को पहले डॉक्टर साहब, ये बात हमारे आलिम जब तक नहीं छोड़ेंगे ना, ये खुतबा नहीं खत्म होगा सारी रमजान में। नहीं, सवाल अपनी जगह है डॉक्टर साहब। नहीं डॉक्टर साहब, मामला ये है कि हमारे हर मेहमान आते हैं, इतने बड़े हमारे कद है माशाअल्लाह ताला, लेकिन हम खुतबा रट के आते हैं, हम सवाल पूछ कर आते हैं, हमारे पास नई बात कहने को नहीं होती। हम तकवे पे इसलिए सारी दुनिया को बातें सुनाते हैं, इमामों की हदीसें सुनाते हैं, अरे वो दिलों में नहीं उतर रही, वो नहीं उतर रही। आप उलमाए किराम को दीनी हिल्कों को जिम्मेदार क्यों करार दे रहे हैं? आप मीडिया के नुमाइंदे, आप मीडिया को जिम्मेदार क्यों नहीं करार दे रहे हैं? मीडिया भी जिम्मेदार है यहाँ। मैं मीडिया को जिम्मेदार देता हूँ करार। मीडिया पे 17 से ज्यादा चैनल इस वक्त सिर्फ आप लोगों के हैं। बात सुनिए, तो वो तो तब्दीली ला नहीं सके, वो जो न्यूज चैनल है उनको आप आगे कर देते हैं। भाई सामने बैठे हुए, मैं इनको गवाह करके कह रही हूँ कि मीडिया 10 दिनों में काले कपड़े पहनकर मोमिन बन जाता है। मीडिया मुहर्रम की रमजान की 30 दिनों की सहरी अफ्तारी ट्रांसमिशन के जरिए लालकुम तत्तकून की मंजिल पर पहुंच जाता है। 12 रबीउल अव्वल के 12 दिनों में नाते सरकार सुनाकर वो सुन्नत रसूल का पैरोकार हो जाते हैं, और उसके बाद पूरे साल अलग ऐलान फिस्को फजूर करता है। कौन है इसका जिम्मेदार? आप नहीं, मैं नहीं हूँ। मैंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा आप, जिम्मेदार मीडिया है। अरे सवाल भी आपका, जवाब भी आपका, डॉक्टर साहब कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? जिम्मेदार मीडिया है। देखिए आप उलमाए किराम को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। अरे नहीं, मैं करार दे रहा हूँ उलमाए किराम को जिम्मेदार, ये ऐसे मेरे लफ्जों में ना डालिए, इसको छोड़ दीजिए। मैं बात कर रही थी, जो कुछ हो रहा होता है वही कुछ आप दिखा रहे होते हैं। एक वक्त सोसाइटी में मेरी बहन सोसाइटी में फिस्को फजूर नहीं हो रही है, सोसाइटी में फिस्को फजूर ऐलान नहीं हो रहा है। हम बात छोटा सा वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं जी। मक्की मदनी
मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी और हम हैं गुनाहों में डूबे हुए हम हैं गुनाहों में डूबे हुए मौला हम हैं गुनाहों में डूबे हुए जैसे है निभाओ जैसे है निभाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी और सदका अपने नवासों का सदका अपने नवासों का मौला सदका अपने नवासों का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, जहाँ तक़वे की बात होती है वहाँ पे मेरे ख़्याल में खालिद बिन वलीद का जिक्र ना करना नामुनासिब होगा। खालिद बिन वलीद जो है, इनके जिस्म के ऊपर कोई ऐसा नाखूनों के समेत कोई ऐसा निशान नहीं था, काशिफ जगह नहीं थी जिसके ऊपर इनके जहाद के तलवारों के तीरों के निशान ना हों। आपने एक दफ़ा एक शायर को बुलाया और उससे कुछ अशार सुने। शायर ने कुछ उनसे हदिया मांगा तो आपने 10,000 दिनार जो है उसको अपनी जेब से ज़ाती कैपेसिटी में आपने उसको दे दिए। ये बात हज़रत उमर ख़त्ताब तक पहुँची तो आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को इनको भेजा, अबू उबैदा बिन जरा को भेजा कि इनको मुअत्तल किया जाए और इनको लेकर आया जाए, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी जेब से खर्चा है तो भी इसराफ़ है और अगर इन्होंने ख़जाने से निकाला है तो फिर तो इनको पकड़ के तो सज़ा मिलनी चाहिए, इन्होंने बेईमानी की है माज़अल्लाह। आप गए और जिस तरह से हज़रत अबू उबैदा बिन जरा ने उनको पकड़ा, अमामा उतारा, अमामे से हाथ बांधे और वापस लेकर आए। ये अंदाज़ था कि आपने माल को इस तरह से ज़ाया क्यों किया। अब ये तकवा जो है ना, इससे कोई मजाज आपको ये नहीं मिलता कि इनके किरदार की तकमील जो है उसमें रमज़ान का भी कोई हिस्सा होगा, लेकिन हम रमज़ान से सबक सीखना चाहते हैं। हमें ज्वाइन किया है इकबाल नक्शबंदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। और हज़रत ये जो मामला था ना, जब आप वापस आ गए तो आपकी बीवी हमेशा कहती थी कि तुझे शहादत नसीब नहीं होगी क्योंकि अल्लाह की तलवार को तो कोई मार नहीं सकता, और आप हमेशा जहाँ भी बैठते थे एतराज़ करते थे कि हज़रत उमर ख़त्ताब ने मुझसे शहादत जो है वो छीन ली। तो एक सहाबी ने कहा हज़रत खालिद बिन वलीद से कि खालिद, आप इस तरह उमर के ख़िलाफ़ बातें करेंगे तो अमीरुल मोमिनीन है, कभी अपने जलाल में आ गए तो फिर आपके साथ क्या होगा। और खालिद बिन वलीद कसम कहते थे खुदा की, कहते थे जब तक उमर ज़िंदा है कोई फितना सर नहीं उठा सकता। ये जो सारे मसाले मिलती है ना इकबाल नक्शबंदी साहब, हमें ये मिलती है हमें उन लोगों से जिनके ईमान का जो तकवा था वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं था। क्या बात, किसी चीज़ का मोहताज नहीं। क्या कह, आज हम मोहताज हैं रमज़ान के, मुहर्रम के, शाबान के, और हम हर चीज़ के बावजूद वो तकवा अख्तियार नहीं कर पा रहे जो कि होना चाहिए था। के मोहताज हो गए, हम सबके मोहताज हो गए। हज़रत क्या पैगाम समझते हैं कि आज से मैं सिर्फ इस महीने की बात करना चाहता हूँ, इस महीने में हमारे उलमा की तरफ से क्या पैगाम कौम को जाना चाहिए था और क्या पैगाम जो है वाकई कौम तक गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपके कलाम और आपके मिसालें देने के बाद बड़ा मुश्किल होता है, इतनी जामे कलाम और ऐसी मिसालें ढूंढ के लाते हैं जो मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए आप आसानी फरमा देते हैं। हुजूर, मैं आप ही का नंबर बाहर मेरा नाम आपने बार बार लिया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी मुझे। मैं अर्ज करूंगा कि उलमाए किराम जो अपना किरदार अदा करना चाहते थे वो किरदार अदा हुआ नहीं। वो उलमाए किराम जो हुक्मरानों की गोद में जाके बैठे, उन्होंने अपना किरदार सही मानी अदा नहीं किया। आज जुमे का दिन था, जुम्मतुल विदा का दिन है। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में जुमे के दिन छुट्टी क्यों नहीं हुई?
लोग आते, आके नमाज जुम्मा पढ़ते, एतवार लाजमी था या ये जुमा लाजमी है? जुमा तो फर्ज ऐन है, और वो भी जुमा जो जुम्मतुल विदा है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मतुल विदा के ऊपर आंखों से आंसू बहाना यानी गिरिया जारी करना, ये ऐन इबादत है, ये ऐन इबादत है। हर मस्जिद पे जो कदम जा रहा है वही फरिश्तों ही को तो बिलाल भी गिरियाजारी नहीं होती, फरिश्ते जमीन पर गिरियाजारी को देखते हैं, वो गिरियाजारी को देखने के लिए आपकी बात अब आपने ना वो एक बटन दबाया, मैं एक हदिया कर रहा हूँ बात को। एक सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, जब फरिश्ते ज़मीन पे आते हैं और ढूंढते हैं वो जो गिरिया कर रहे हैं, जो इबादत कर रहे हैं, जो तरह जिक्र कर रहे हैं, तो आसमान से जब देखेंगे तो कायनात तो बहुत बड़ी है, वो कैसे ढूंढेंगे हमें, वो कैसे ढूंढेंगे हमें? तो सहाबी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जब तुम ज़मीन पे लेटते हो और आसमान को देखते हो तो तुम्हें किस तरह सितारे नजर आते हैं, जिस तरह तुम्हें सितारे नजर आते हैं, फरिश्तों को भी जब आसमान से आते हैं तो जिक्र करने वाले इसी तरह तारों की तरह नजर आते हैं। वो उनको पहचानते हैं, फिर उनको मस करते हैं और उनकी रातें कबूल होती हैं। हजरत कोई ऐसा पैगाम आपके ख्याल में जो आप चाहें कि रमज़ान का आखिरी जुमा है, इस जुमे की मोहब्बत में, इसकी अकीदत में, इसके सदक़े में जो कौम को जाना चाहिए कि ये वो चीज़ है जो कि हम ना कर पाए, लेकिन इंशाअल्लाह हम इस कोशिश को जारी रखेंगे? देखें बिलाल भाई, आज जुम्मतुल विदा था, रमज़ान का महीना हमने सारा गुजारा, अब कौम को चाहिए कि वो इस्तकामत की दुआ करें। रमज़ान के बाद हम इस्तकामत पे रहें, इसको छोड़ न दें। आज हमारी शब कदर है, 27वीं की शब है। पाकिस्तान में, दुनिया भर में आज की रात लोग जागते हैं, शब कदर को तलाश करते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि रमज़ान के बाद भी हम ऐसी रातें बनाते रहें, ऐसे समाही बांधते रहें, ऐसे ही दोस्तों के जनाब मिलने के प्रोग्राम होते रहें। रमज़ान के अंदर सिर्फ फ़रज़ वाजिबात की पाबंदी नहीं, रमज़ान के बाद भी फ़रज़ व वाजिबात की पाबंदी उसी तरह लाजमी है जैसे रमज़ान के अंदर थे। फिर ये एक सवाल उठता है कि जनाब देखो रमज़ान में पता नहीं किसके रोज़े कबूल हुए, किसकी नमाज़ें कबूल हुई, किसका एतकाफ़ कबूल हुआ। बड़ा आसान सा मसला है, जो रमज़ान के बाद साबित कदम रहे, नमाजें पढ़ता रहे, तसल्सल के साथ इबादत रहे, तो समझे कबूल हो गई। अच्छा, अल्लाह ने पूरा साल कौन कौन से अमाल के बारे में ताकीद की गई है, जरा देखिए। शब कदर जो है इसको तो ढूंढना है, तलाश करना है, तिलावत कुरान पाक है और नवाफिल है। 2 नफिल ही पढ़ ले, 500 रकात नहीं, अगर हम 2 ही पढ़ ले खुशबू के साथ, लज्जत के साथ कबूल हो जाए तो मेरा ख्याल है वो 2 भी 500 पर गालिब आ जाते हैं। और ये हजरत अदब से बात कह रहा हूँ, आपसे कहने की जरूरत कर सकता हूँ, आप डॉक्टर साहब इसमें जो चाहिए फरमाइए। हमने सारा जोर जो दिया है ना रात का, वो उस तलाश में हमने दिया है उन इबादत को जो हम बाकी सारा साल भी करते हैं, फ़र्ज़ के तौर पे या नफल के तौर पे। कहीं ऐसी गुंजाइश पैदा हो सकती है कि हम आज की रात का जब पैगाम दें तो वो किरदार की तकमील का भी दें, अखलाक की तकमील का भी दें, गैरतमंदी का भी दें, शर्म व हया का भी दें, और इनका कोई ताल्लुक इबादत से ना हो। बिलाल भाई, ये तो बड़ा अहम पैगाम होगा अखलाकियात का। बच्चा जब पैदा होता है ना, पहली नज़र उसकी माँ के ऊपर जाती है कि मेरी माँ किस तरह है, मेरी माँ कैसे बातें कर रही है, मेरी माँ का क्या किरदार है। वो 5 साल के बाद बाप को देखता है, बाप के ऊपर नजर जाती है, पहली नजर उसकी माँ के ऊपर होती है। हमें तो हर रात अपने किरदार का, अपने एहतसाब का, अपने मुहासबे का मुतालबा करती है कि सबसे तुम पहले अपना मुहासबा करो, अपना एहतसाब करो। जैसे आप एक दफ़ा हदीस कोट कर रहे थे, ये मिशकात शरीफ के अंदर इमाम सयूती ने उसको लिखा है कि हजरत उमर जैसे सहाबी ईद के दिन रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं, दरवाज़ा बंद करके, भाई ईद का दिन है, क्या है, खुशी का दिन है। कहने लगे ठीक है, रमज़ान के रोज़े रखे हैं, तरावियाँ पढ़ी है, इतकाफ़ किया है, जुमला इबादत रियाद, रोने का क्या सबब? कहने लगे कि जिसके रोज़े कबूल है, ईद तो उसी की तो उसकी होगी। क्या आपकी ईद नहीं है? आप अशरा मुबशरा में से हैं, जन्नती है, रसूल आज़म ने आपको जन्नती कह दिया है। आज लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, मेहराब व मिंबर में आपकी तारीफ़ होगी, या सारियत वल जबल के आप नारे लगा रहे हैं, आप जनाब अर्श व फर्श पर आपकी शोहरत है। देखिए, शोहरत और इज्जत में फ़र्क होता है बिलाल भाई। शोहरत को कमा लेते हैं। एक दफ़ा और कहिए, किसमें फ़र्क? शोहरत और इज्जत में फ़र्क होता है। मेरे दिमाग में सारे हुक्मरान आ गए इस वक्त। अल्लाह ने जिनको बड़ी शोहरत दी और इज्जत ना दी। मैं बात को यूँ आगे बढ़ाना चाहूँगी कि जैसे कि हदीस में आया है कि मोमिन के लिए हर वो दिन ईद के बराबर है जिस दिन वो मासियत न करे, यानी गुनाह न करे। तो एक ईद उल फित्र पर मुनहसिर नहीं है, बल्कि हर वो दिन जो कि गुनाह के बगैर गुजरे मोमिन का वो दिन ईद के बराबर है। लेकिन अल्लाह ताला के रसूल की हदीस देखिए, अल्लाह
अल्लाह ताला की बात देखिए, अल्लाह कहते हैं बड़े गुनाहों से बचो, छोटे तो तुम करोगे ही। नहीं, लेकिन तो ये इतना मासूम होना कि हम कहें कि हम गुनाह करेंगे ही नहीं, बिलाल भाई, ये तो बड़ा तकब्बुराना सा जुमला है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा गुजर रहे थे, एक सहरा में बयाबान में पहुंचे, सहाबा कराम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि फैल जाओ इस सहरा में और जिसको जो ईंधन के तौर पर जो चीज़ मैसर आए वो लेकर आ जाओ। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर इस बेआबो गिया मैदान में ईंधन कहाँ से मिलेगा? सरकार ने फरमाया जो जिसे मिले वो ले आओ। बहरहाल सहाबा कराम फैल गए, किसी को इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा मिला, किसी को इतना बड़ा मिला, जो जिसको मिला वो लाता गया और सरकार के कदमों में ढेर करता चला गया, यहाँ तक कि वो एक छोटा सा टीला जैसा बन गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा कि देखो ये इसी तरह से तुम्हारे छोटे छोटे गुनाहाने सगीरा मिलकर बड़े बड़े गुनाहों के पहाड़ बना देते हैं। लिहाजा मोमिन वो होता है जो अपने आप को गुनाहाने सगीरा से भी बचा कर रखता है। इंशाअल्लाह ताला जब जिंदगी से गुनाहाने सगीरा की छटाई होगी, सफाई होगी, तो इंशाअल्लाह ताला हम गुनाहाने कबीरा की जानिब बढ़ेंगे। एक सवाल में और भी एक बात में बिलाल भाई शुरू में जो आपने फरमाई बड़ी खूबसूरत बात थी आपकी। आपने कहा कि इसके अलावा दर्स क्या देते हैं। देखें, हमारे यहाँ उलमाए किराम भी ख़ास तौर पे और वैसे भी हदीस से भी बहुत सारी रवायतें हैं, साबित है कि ये करेंगे तो उसका ये अजर मिलेगा, ये करेंगे तो ये अजर मिलेगा। अच्छा, उलमाए किराम भी यही हमें सिखाते रहते हैं, आज की रात ये पढ़ लो, उस वक्त ये पढ़ लो, उस वक्त ये कर लो। जी, वो जो आप फरमा रहे हैं ना कि वो वाली बात, हम कहें कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, जब वो राजी हो जाएगा तो फिर अजर मिलेगा। जब हम ये सोचेंगे तो फिर हम हर किसी के साथ भलाई करेंगे, यही सवाल सच बोलेंगे कि हाँ अल्लाह राजी हो, फिर हम अखलाक अच्छा रखेंगे कि अल्लाह राजी हो, फिर हम सवाल की तरफ नहीं जाएंगे। ये जब कहते हैं ना कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह तो मेरे साथ मेरे हुजरे में भी राजी हो सकता है जबकि मैं रोजे की हालत में और नमाज की हालत में ना भी हूँ। ये तो अल्लाह का बड़ापन है ना, वो मुझसे कब राजी हो जाए। मैं जो सवाल समझना चाह रहा हूँ, जिसकी तालीम चाह रहा हूँ, वो सिर्फ ये कि क्या ये सारा मैं डिनाई नहीं कर रहा। कोई ये ना समझे कि मैं कह रहा हूँ कि इबादत नहीं करनी है, जो इबादत का दर्जा है उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या 40 साल में अल्लाह के रसूल को की इबादत को देख के अबू जहल ने कहा कि आप सादिक और अमीन है? आपके किरदार को देख के कहा। वो किरदार का जो पैमाना मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल रखा सादिक और अमीन होने का, हजरत आज हमारे मिंबरों से उसकी आवाज़ क्यों नहीं आती? हमारे मिंबर उस मामले में खामोश हैं और आखिरी 13 साल के ऊपर जोर है। एक अदब से बात करूँ, आप दूसरा तकवा देखिएगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में क्या कहा कि मैं माफ करता हूँ सारा सूद और इसके बाद कुछ ना करना। और हजरत अब्बास का नाम लिया, हजरत अब्बास ने कहा कि मोहम्मद ने मेरा नाम लिया, ना सिर्फ ये कि सूद नहीं लूंगा, माफ करूंगा, मैं असल भी माफ करता हूँ। ये तकवा है। पैगाम पहुंच जाए तो फिर अब्बास बनता है। हजरत पैगाम पहुंचा, हम क्या बने? पैगाम पहुंचा, बेशक पहुंचा, सूफिया ने पहुंचाया, मौलवियों ने नहीं पहुंचाया ना। मुल्ला की तबलीग मेरा जरा कान का जो है ना ये पुर्जा ये खराब हो गया हजरत, मैं ये आखिरी जुमला आपका सुन नहीं सका। दिल के कान आप दिल के कान खुल जाए यार, दिल के कान खुले हुए वो सही है। थोड़ी सी तफरीक करते हैं, हम उलमाए सू पर बात कर रहे हैं या उलमाए हक पर बात कर रहे हैं? उलमाए हक की बात हो रही है, उलमाए हक की भी बात हो रही है। देखिए, तबलीग का काम अहलुल्लाह ने किया है, अहलुल्लाह ने किया है, ये बात तो तारीख से साबित है, कुरान से साबित है। हर वली आलिम होता है बिलाल भाई, हर वली आलिम होगा, लेकिन हर मौलवी वली नहीं हो सकता, वो वली नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात क्या खूबसूरत बात है, शोहरत की और इज्जत की। शोहरत तो ये है कि हमारे सैयद बिलाल कुतुब साहब ने बड़ी शोहरत हासिल कर ली, दुनिया में डंके बाज रहे हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा कमाल का बोलते हैं, अल्फाज हाथ बांध के खड़े होते हैं, ये शोहरत है। इज्जत ये होती है, शोहरत के बाद इज्जत शुरू होती है। वो इज्जत यूं कुरान ने बयान की, वलिल्लाहिल इज्जतु वाले रसूल ही वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह की तरफ से आती है, ये इनाम है, इनाम है, रसूल के तवस्सुल से मिलती है। फरमाया वलाकिन्नल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन के लिए नहीं। फिर फरमाया कि अलहाकुम तकासुर, 11 माह तो तुम वहां गुजारते रहे अलहाकुम तकासुर में। अब 1 महीना था, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, अब तुम इधर भी आ जाओ ना, अब यहाँ टांगे जाने वाली हैं। तो इस्तकामत की दुआ करके 1 महीने से लेके फिर 11 महीने पूरे कर लो। वो अलहाकुम तकासुर में तुम अंदर दाखिल नहीं होगे, बिजनेस ही होता रहे, सिर्फ पैसा ही होता रहे। सिर्फ शोहरत और इज्जत में फर्क करना होगा। जिनको मसरूई इज्जतें मिलती हैं वो मिट जाते हैं, जिनको हकीकी इज्जतें मिलती हैं वो 800 साल गुजर जाएं तो कब्र के ऊपर भी कुरान की
واہ واہ واہ، وہ 800 سال گزر جائیں تو وہ داتا علی حجویری کی قبر پہ رات کو 12 بجے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. صابری صاحب جاتے ہیں، ان کے آباء و اجداد جاتے ہیں. یہ جس خان وادے کے صاحبزادے ہیں حضرت حاجی غلام فرید صابری صاحب جاتے ہیں. بابا فرید کی قبر میں سردیوں کے اندر رات کو 2 بجے جا کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. حضرت ادب سے ایک جملہ کہوں، جو یہ صوفی اپنی زندگی میں جیسا تھا نا، کیونکہ وہ تو پردہ ہی کیا نا بس، اور تو کچھ نہیں کیا، آج بھی ان کے ان درباروں میں وہی مزاج قائم ہے، وہی جس نے قرآن سکھایا، آج بھی قرآن وہاں موجود ہے. ادب، علم ادب سے ملتا ہے بلال بھائی، علم ادب سے ملتا ہے، بغیر ادب کے علم نہیں ملتا. وہ بغیر ادب والا جو علم تھا وہ تو اس کے پاس تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ تو مردود ہو گیا. اس کو تو کہا اخرج تم یہاں سے نکل جاؤ. علم سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. علم سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ بس کو بھی تو شامل کیجئے نا، تو عمل ہی ہے نا، علم کے ساتھ عمل ہی ہوتا ہے. عمل کو بھی شامل. علم ہوتا بھی وہی ہے جس میں عمل ہو. عمل بالکل. علم ہوتا بھی وہی ہے جس میں عمل ہو. اگر عمل نہ ہو وہ علم ہوتا ہی نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے دعا کی نا، اے اللہ تو مجھے خیر کا علم عطا کر. خیر کا علم، یہ خیر کا جو علم ہے نا، یہ شر کے علم سے مختلف اور جدا ہے. بہترین علم ہے، اور اسی کے لیے انبیاء کرام نے دعا فرمائی. اسی کے لیے کہا کہ رب زدنی علم نافعا والحقنی بالصالحین. اللہ مجھے علم نافع دے، مجھے صالحین میں شامل کر دے. اور میرے رسول کو فرمایا آپ نے یہ دعا نہیں کرنی رب اشرح لی وصدری ویسر لی امری، یہ دعا موسیٰ کے لیے تھی، آپ کے لیے. تو آج ہم خود کہہ دیں گے علم نشرح، علم نشرح لک صدرک. وہ اور نبی تھے، مولا ہمارا ذکر ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، ہمارا ذکر پوری دنیا میں پھیل جائے، ڈنک کے بچ جائے. لیکن حبیب آپ کو یہ نہیں کہنا، ہم خود کہہ دیں گے ورفعنا لک ذکرک، ہم یہ خود کہہ دیں گے. تو ضرورت اس چیز کی ہے، میرے رسول کے پاس اگر قاتل آئے خاندان کے، رسول نے یہ نہیں دیکھا یہ قاتل آیا ہے، فرمایا تمہارا اسلام قبول کرتا ہوں، آؤ محمد تمہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے. وحشی آیا، حضرت امیر حمزہ کا قاتل آیا، ابو سفیان آیا، ہند آئی، تو میرے رسول نے ان کو سینے سے لگا لیا. آج علماء کیوں نہیں سینے سے لگاتے؟ غریب نواز تو ہندو کو سینے سے لگا رہے ہیں، غیر مسلم کو سینے سے لگا رہے ہیں. یہی تو کردار کی بات تھی. یہ کردار ہوتا تو آج ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ مثل کی بات ہے، یہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. جیسے انہوں نے کہا، میں یہ ڈر کے کہتا ہوں کہ کہیں جملوں کو بھی نا لوگ پکڑ لیتے ہیں کہ جناب آپ نے خاتون سے کیسے کہتا کہ سینے سے علماء لگائیں. یہ جملہ میں ادب کے اندر کہہ رہا ہوں. ہمارے علماء کیوں نہیں سینے سے لگاتے؟ ہمارے علماء کرام سینے سے لگاتے ہیں، لیکن پھر وہاں پہ بات ہے علماء سور علماء حق میں فرق ہے. اچھا جب آپ ایک سیکنڈ رک جانا، مجھے نام لے کے بتا دو جو کہتا ہو عالم کہ میں حق نہیں ہوں، میں سو ہوں. کوئی نہیں کہتا جی، کوئی نہیں کہتا. کوئی اپنے آپ کو عالم ہو مولوی سو نہیں کہے گا. مجھے سمجھ رہا ہے نا، دو لفظ موجود ہیں نا، دو لفظ موجود ہیں. ایک کا معنی مجھے آتا ہے، ایک کا معنی مجھے سمجھا دیں. بھئی کردار بتاتا ہے، آپ کا عمل و کردار بتاتا ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ 20 کروڑ میں سے 10 کروڑ ٹھیک ہیں، 10 کروڑ غلط ہیں. ہر کوئی دوسرے کو کہہ رہا ہے تو سو ہے، میں حق ہوں. یہی تو کمال ہے. دیکھیں عمل و کردار کا اسی وقت یہیں پر بیٹھ کے فیصلہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب لفظ ہم نے ڈاکٹر صاحب بنائے ہیں دنیا پہ اور فیصلہ ہوگا آسمان پر. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 نفوس تھے، دوسری طرف لاکھوں کا لشکر تھا. آج 1400 سال کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ کون حق پر تھا. امام حسین علیہ السلام کا کردار بتا رہا ہے کہ یہ میرا سوال ہی نہیں ہے. نہیں کربلا کو نہیں لانا بیچ میں، کیونکہ سوال ہی یہ نہیں ہے. میں تو آج رہنا چاہتا ہوں. جب عمل و کردار کی بات آئے گی کربلا بیچ میں خود بخود آئے گی. پاپا کربلا کو کھینچ کے لانا ہے. کربلا اتنا بڑا ہے کہ اس کو کھینچ کے نہیں لانا، وہ خود آئے گا. حضرت ادب کے ساتھ ہمارے علماء نے لوگوں کو اپنے سے دور کیا. علماء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو صاحب علم والے ہوں، جو تقوی والے ہوں. علماء سو کی تو مذمت آئی ہے کہ علماء سو. دیکھیں کوئی داڑھی رکھنے سے عالم نہیں بن جاتا، کوئی امامہ باندھنے سے عالم نہیں بن جاتا. علم وہ ہوتا ہے
जिसमें अदब हो, जिसमें तकवा हो, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में नामूस रिसालत के ऊपर मर मिटने का नाम ही तो इल्म होता और है। वो इल्म जिसमें किरदार हो और जिसमें गैरत हो और जिसमें हया हो, यही है असल चीज तो किरदार की है। वो किरदार का गाजी होना चाहिए, वो किरदार का गाजी होना चाहिए, वो चलता फिरता हाफिज नहीं, वो कुरान नजर आ। गैरत की और किरदार की बात हो रही है। आज आप फरमा रहे हैं लैलतुल कद्र जुम्मतुल विदा हम गुजार कर आकर बैठे। आज गजा पर फलस्तीन पर कितने उलमाए कराम घर से बाहर निकले, कितने लोगों ने बात की, कितने ऐसे लोग। मेरा कुरान पे एक जवाब, मेरा कुरान पे ईमान है, कुरान की अलहम्द को लेके वन्नास तक कुरान पर ईमान है। आज दुनिया कह रही है कि यहूदियत सुपर ताकत है, मगर कुरान कहता है कि यहूदी जलील होंगे, दुनिया में रुसवा होंगे। बज़ाहिर वो शहीद हो रहे हैं, 600-700 हमारे फलस्तीनी मुसलमान शहीद हो चुके हैं। आमन्ना व सद्दक़ना बहुत बड़ा जुल्म है, बर्बरियत है। हम मुज़म्मत नहीं, हम कहते हैं मुज़म्मत का दौर चला गया है, अब मुरम्मत का दौर आया, अब मुरम्मत का दौर है। मुज़म्मत को छोड़ो, अब मुरम्मत में तो कहाँ से लाए मदीने के 2 अंसार के बच्चे, ग़ज़वा बदर कहाँ से बनाए, अंसार के 2 बच्चे कहाँ से लाए, माज बिन अफरा कहाँ से मैं लेके। हज़रत इंतहाई अदब से एक जुमला से फरमाइए कि आज हमने रमज़ान से क्या सबक लिया। आज हमने रमज़ान से सबक ये लिया कि आज हमको अपने आप को अब तैयार कर लेना है। बहुत हो गई है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी मैंने अर्ज़ किया था, मैंने कहा था कि ज़हूर इमाम के लिए आपने फरमाया था कि कैसे तैयारी करें, कोट पैंट टाई कैसे तैयारी करें। तो मैं आज फिर वो अर्ज़ करके जा रही हूँ, अमल और किरदार के ज़रिए अपने आप को ज़हूर इमाम के लिए तैयार करना है। इसलिए कि जिस वक्त ज़हूर इमाम होगा तो दुनिया में से जुल्म सितम का खात्मा हो जाएगा और अदल और इंसाफ का दौरा होगा। एक जुमला, बिल्कुल हमें उठना होगा और जब तक हमारी अपनी आंखें नहीं खुलेंगी उस वक्त तक हमारे ऊपर इसी तरह से जुल्म होते रहेंगे। अगर हम अपने हुक्मरानों की तरफ देखते रहेंगे तो ये हम सब जानते हैं कि किस तरह से कहाँ से लेते हैं, क्या करते हैं, क्यों इनकी ज़ुबानें बंद हैं, क्यों इनकी नज़रें झुकी हुई हैं, क्यों ये इज्जत के साथ बात नहीं कर सकते, वकार के साथ बात नहीं कर सकते। अब ये गज़ा की बात आप देखें, पहले 500 साल तक बिलाल भाई, फिर 750 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की। अभी पिछले 21 सालों से ये जो जुल्म सितम की जो चक्की में पिसना शुरू हुए, तो हम क्यों नहीं बोलते? तारीख तो हमारी है ना, सब कुछ हमारा है। सिर्फ बोलना ही है। काशिफ आप एक जुमला कहिए, जरूरत है इंकलाब की, बिलाल भाई इंकलाब की जरूरत है इस वक्त। कौम को उठना होगा, हमें किसी की तरफ नहीं देखना, अपने आप को ठीक करना है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक। साबरी आपने भी आज जुमला कहा। आज 1435 साल गुजरने के बाद भी अगर मुसलमान ये सोचें कि अब हमें तैयारी कर लेना चाहिए तो बड़े अफसोस की बात। साबरी सलाम है यार आपको, बड़े अफसोस क्या बात है यार। आखिरी जुमला मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी जुमले के बजाय। हम गुनाहगार हैं, हम बहुत गलतियाँ करते हैं, फिर रमज़ान आते हैं, हम तौबा के लिए माफ़ी मांगते हैं, हम ऐसे इबादतें करते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। मगर इंसान को इस बात का इल्म कैसे होगा कि उसको उसके परवरदिगार ने माफ़ कर दिया, उसके गुनाह माफ़ कर दिए? सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। बड़ा आसान सा सिंपल सा मसला है। जो इस्तग़फ़ार करता रहे इस्तग़फ़ार, पता भी चल जाता है चेहरे से, किरदार से। और मैंने पहले अर्ज किया था कि जो नमाज रोज़े रमज़ान के अंदर हमने रखे हैं, अगर उसमें इस्तकामत बाकी है तो ये नवीद है कि हमारे रोज़े कबूल है, ये खुशखबरी है। ये हज़रत एक जुमला कहूँगा और फिर आपसे कलाम सुनूंगा। फलस्तीन के ऊपर एक पूरा नहीं हुआ था पहले। फलस्तीन नहीं, साबरी साहब आप बोल, आप मैं बहुत बड़ी मेहरबानी। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, अंबिया की सरजमीन है फलस्तीन। आज हम रो रहे हैं, बात वही खड़ी है किरदार के ऊपर। जब अंबिया की तालीमात को छोड़ा, वहाँ पे किरदार बदकिरदारियाँ हुई, इयाशियाँ हुई, अल्लाह ने हम पे वो जुल्म मुसल्लत कर दिया है। आज तक खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जो अपनी हो, जिसको आप अपनी। साबरी भाई आपने आखिरी जुमला कहना है, फिर मैंने मेरा जुमला ये था कि आज 1435 साल के बाद भी अगर हम किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं एक छोटी सा जुमला कहूंगा। 80 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं और उनकी तादाद जो हमारे लोगों को चंद लाख, 5 लाख 7 लाख से ज्यादा नहीं है, और उन पे हम चढ़ने के लिए तैयारी कर लें तो ये अफसोस की बात है मुसलमानों का। मैं इसका जवाब आपका दूं, आपके सवाल को जवाब दूं। बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। इसका जवाब पता क्या है? जो इस बच्ची ने मेरे सवाल किया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम माफ हो गए। हमारा मसला जो है ना आज, वो दुनिया में अपना किरदार नहीं है। मेरा मसला है कि खुदा कैसे सोचता है, खुदा ने ये किया कि नहीं किया। भाई अपने कपड़ों में रहूं, अपने लिबास में रहूं, अपनी चादर देख के पांव फैलाओ, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि खुदा क्या चाहता? वो तो है ही रब्बुल रहीम। मुझे उसमें सवाल नहीं उठाना, मुझे अपने किरदार पे सवाल, अपने सवाल पे। इंतहाई ममनून नूरपुर जूस का, मेज़ान का,
کرشی پانی کا اور جناب کرشی جامع شیری کا اور کوک کا جن کی وجہ سے دسترخوان سجا. حضرت آپ کے کلام سے جائیں گے. میرے پاس مائک لائیے گا بیٹا. مائک. اور سب سے خوبصورت بات میں نے جو نہیں بتائی, یہ ڈینی کا ٹاپ. جی جناب, ڈینی کا جینیس ٹیب, ہمیں تو ملا نہیں. جس کو کہ میرے جیسا آدمی جو فون نہیں چلا سکتا اس پہ میز پڑتا ہے اور انتہائی خوبصورت لگتا ہے جب میں یوں کر کے میز پڑتا ہوں. یہ ہمیں تو نہیں ملا. ڈینی والے ڈینی ہمیں کب ملے گا؟ یہ آپ کو ملے گا جب ڈینی والوں سے آپ بات کیجئے نا کہ آپ دیں. ڈینیز والوں سے میں گزارش کروں گا کہ یہ ٹیب جو ہے ہمیں بھی دی جائے, ہم بھی ای میل وغیرہ پڑھ لیا کریں گے. صحیح بات ہے. بلکہ اب تو جیت و رمضان بھی ہم ڈینی پہ کھیلا کریں گے. جینیس ٹیب. ہاں جی انشاءاللہ جیت و رمضان بھی اب ہم جینیس ٹیب پہ کھیلیں گے. اور ٹیب کے اوپر ای میل ہی دیکھیے گا انشاءاللہ. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا. رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا. منظور دعا میری مقبول خدا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم رب زدنی علما نافعا والحقنی بالصالحین. اللہم توبۃ قبل الموت, اللہم راحۃ عند الموت, مغفرۃ ورحمۃ وبعد الموت. اللہم رزقا حلالا طیبا. اللہم رب زدنی علما نافعا والحقنی بالصالحین. پروردگار عالم, ماہ سیام کی, ماہ رمضان کی برکتیں رحمتیں جو ہمیں بار بار نصیب ہوئی, اللہ جب تک زندہ رہیں یہ نصیب ہوتی رہیں. پروردگار عالم ماہ سیام کے صدقے طفیل عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما. پروردگار عالم بالخصوص
فلسطین کے وہ نہتے مسلمان جن پر ظلم و ستم بربریت برپا ہو رہی ہے، اللہ انہیں ظلم سے نجات عطا فرما، یہود و ہنود کو نیست و نابود فرما، مولا دین اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ اسلامی حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرما، یا ارحم الراحمین مولا ہم مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، ہر طرح کی ناگہانی مصیبت آفات بلیات سے محفوظ فرما، مسلمانوں کے جان و مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما، مولا ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اللہ عذاب جہنم سے بچا لے، کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہمارے اس سما ٹی وی کو چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، جو مہینے بھر میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے خدمت کی، اللہ اس خدمت کو بارگاہ میں قبول فرما لے، یا ارحم الراحمین مولا جتنے ہمارے پروڈیوسر پروگرام کے ساتھی بالخصوص ہمارے لاہور سے تشریف لائے سید